자, 자, 기도하고 예수 왔어. 시작하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 아론 бурхны эцэг минь таны нэгүсэлд талархаж байна. 오늘도 하나님이 저희들을 사랑하셔서 이 귀한 자리와 시간을 허락해 주시니 감사합니다. Өнөөдөр та бидэнд бас энэ гайхалтай өдрийг зөвшөөрч бас ийм гайхалтай цагийг өгсөнд тань талархаж байна. 하나님께서 사랑하는 우리 남녀 모든 종들 위해 하나님이 언제나 함께하여 주시옵소서. Үнэхээр бурхантай өөрийн хайртай үргэлж хамт байж өгөөч. 특별히 하나님께서 우리 사랑하는 종들의 건강과 또 교회와 가정을 지켜 주시옵소서. Та тэр дундаа манай хайртай итгэгч нарын оюутнуудын гэр бүл болоод чуулган бас эрүүл мэндийг энэ хамгаалж өгөөч. 이 시간에도 성령께서 바른 진리로 인도하여 주시옵소서. Энэ цаг мөчид ариун сүнс та зөв үнэн рүү хөтлөж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네. 자, 반갑습니다. За, уулзсандаа баяртай байна. 자, 오늘 지난주에 건너뛰어서 한번 이제 살펴보고 다시 진행하도록 하겠습니다. За, өнөөдөр өнгөрсөн 7 хоногийн хичээлээ нэг давтаж үзээд 예, 우리가 하나님께 나아가는 예배에 대한 말씀을 지난주 시간에 우리가 살펴봤습니다. за бид нэр өнгөрсөн 7 хоногт юу үзсэн бэ гэвэл бурханд очдог. Тийм ээ, бурханд өргөгддөг мөргөл гэж юу вэ гэдгийг бид нэр харсан. 레위기 10장 3절 말씀을 좀 잘 기억하라고 했습니다. Левит 3인 3장? 예, 레위기 10장 3절. 13 дугаар ишлэлийг сайн санаарай гэж чэйшлэрэй гэж хэлсэн байгаа. 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다 함을 얻겠고 온 백성 앞에 내가 영광을 얻으리라 하셨느니라. За тэгээд юу ч хэлж байгаа юм бол тэгээ Мосе анууд энэ нь эзний надад ойртон эргэсдээр би ариун химэн үзэгдэж бүх ард олны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно химэн айлцсан зүйл мөн гэвэ гэв. 예, 모세가 아론에게 여호와의 말씀을 했는데 아론이 이 말씀을 듣고 잠잠했다고 했습니다. За тэгээд Мосе ингэж хэлэхэд юу гэсэн бэ гэхээр тэр доорд би тэгэхэд Аарон дуугүй байваа гэж хэлсэн байна. 자, 그래서 하나님이 거룩히 여김을 받으시는 길이 두 가지 있다고 했죠. За тийм учраас бурхан ариун гэж үзэгддэг тийм хоёр зам байгаа гэж хэлсэн байгаа. 네, 첫째는 그의 거룩한 백성에 의해서 하나님께 나아가는 방법을 통해서 거룩하게 여기심을 받는다고 했습니다. За нэгдүгээрх нь ариун ард түмэн түүний бурханы ариун хүнээр дамжуулан тэр бурхан дээр очоод тэр бурхан ариун гэж дуудагдана гэсэн байна. 예, 둘째는 하나님께서 거룩하지 않은 자들을 심판을 사용하시면서 자신을 거룩하게 하신다고 했습니다. За тэгээ хоёрдугаарх нь юу вэ гэхээр ариун бус хүний тийм ээ бурхан шийтгэж шүүснээрээ тэднийг шийтгэж шүүснээрээ одоо ариун гэж хэлэгдэнэ гэсэн байна. 아론의 두 아들이 이제 다른 불로 들여서 하나님의 심판을 받아 죽게 되었었죠. Аароны хоёр хүн тийм ээ одоо өөр ёс бус өөр гал ашигласнасаа болоод одоо шийтгэгдээд үхдэг тийм ээ. 네, 그래서 모세가 아까 그 말씀을 아론에게 함으로 인해서 아론이 그 말씀을 듣고 마음의 평안함을 얻었다고 했습니다. За тэгээд саяны уйлсан Левит 13 дугаар ишлэлийг Мосе Ааронд хэлснээр Аарон дуугүй болвоо гэж тайвширсан байна. Дуугүй боллоо гэсэн байгаа. 네, 그 첫째는 하나님을 예배함에 있어서 그를 가까이함이 있다는 것입니다. За нэгдүгээрт нь бурханд мөргөл өргөхөд бид нар түүнтэй ойртож очдог байна. 둘째는 우리가 하나님을 가까이 할 때
우리가 하나님의 이름을 거룩히 여기고 있는지 스스로 주의해야 한다는 사실입니다. За хоёрдугаарт нь болохоор бид нар бурхан руу ойртон очихдоо үнэхээр түүний нэрийг ариун байлгаж чадаж байна уу гэдгээ өөрсдөө бас болгоомжлох хэрэгтэй байдаг. 셋째는 우리가 하나님을 가까이 함에 있어서 그의 이름이 거룩히 여김을 받지 못한다면 하나님께서 친히 자신의 이름을 우리 위에 거룩하다함을 나타내신다는 것입니다. За тэгвэл 3-дугаарт нь бид нэр тийм ээ бурхан руу ойртон очихдоо түүний ариун гэдгийг мэдрэхгүй байх юм бол бурхан өөрөө биднэрт шууд тийм ээ одоо өөрийнхөө ариун байдлыг биднэрт шууд харуулах болно. 자, 그래서 중요한 것은 이 하나님이 명하신 것만 해야 된다. 이것입니다. Тийм учраас хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол бурханы тушаасан зүйлийг л бид нар хийх ёстой байх нэ. 우리가 특별히 지금 예배학에 대해서 우리가 공부하고 있죠. Бид нэр одоо мөрөглийн талаар тийм ээ одоо сурж байгаа. 지난주에도 우리가 예배를 드렸고 또 Одоо бид нар 이번 주에도 мөрөглөө. 우리가 예배를 드리지만 За ингээд бид нар мэдээж одоо бүтэнсэ өдөр болгон мөрөд өргөж байгаа ч гэсэн 저와 여러분들이 이 공부를 하면서 특별히 하나님이 명하신 대로 우리가 예배를 하고 있는가 잘 살펴봐야 됩니다. бид нэр энэ хичээлийг сурах хугацаанд тийм ээ би яг бурхны хэлсний дагуу бурхны заасны тогтоосны дагуу би мөргөл өргөж чадаж байна уу гэдгээ бид нэр бодох хэрэгтэй. 왜냐하면 이 예배가 우리가 하나님 앞에 나아가는 가장 중요한 일이기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл энэ мөргөл гэдэг маань бид нар бурхны өмнө очих хамгийн чухал зүйл маань учраас биднэрт энд одоо маш юм чухал байх нэ. 하나님께서는 분명히 요한복음 4장에 예배자를 찾는다고 했습니다. За бурхан Иохны 4-р бүлгээр хэлэхдээ мөргөл өргөгчийг хайдаг гэж хэлсэн байгаа. Мөргөгчдийг хайдаг гэж. 그 예배자는 영으로 진리로 예배하는 자들을 말합니다. За тэгвэл тэр мөргөл өргөгчд нь хин юм бэ гэх юм бол үннээр сүнсээр мөргөл өргөгчд байх нэ. 이 예배학 시간에 계속 반복되는 그런 중요한 이야기지만 Мөргөлийн хичээлийн явцад тийм ээ одоо байнгын давтагдаж яригдаж хэлэгдэх юм чухал одоо зүйл боловч 우리가 하나님이 명하신 것만 해야 된다. 이것이 바로 규정적 예배입니다. бид нар бол зөвхөн тийм ээ бурхныг хийсэн зүйлийг тушаасан зүйлийг л дагаж мөрдөх ёстой гэж байгаа маань одоо нөгөө нэг тогтсон дүрмтэй мөргөл байх. 다른 말로 말하면 이것이 이제 개혁주의 예배다라고 볼 수 있습니다. 개혁주의 예배. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ маань одоо 개혁주의. одоо өөрчлөлт шинжилэлтийн одоо мөргөл гэх юм уу тийм байна. 그러니까 이 개혁주의란 말은 그러니까 원래대로 돌아간다는 말입니다. 원래대로. 처음 상태로. За тэгвэл энэ маань яг өөрөөр хэлэх юм бол одоо өөрчлөлт шинжилэлт маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол хуучин одоо өмнөх одоо байдлаа одоо дүр төрхөө буцааж сэргээх олж авах гэсэн утгатай байна. 그러니까 예수님이 말씀해 주신 예배이고 또 성경에서 가르쳐 주신 예배를 말합니다. Энэ маань тэгвэл ямар мөрөглийг хэлж байгаа юм бол Есүсийн хэлсэн Библиэлд бичигдсэн байгаа тэр мөрөглийг хэлж байна. 그래서 우리가 지난주에도 쭉 몇 가지 살펴봤지만 하나님께서는 사소한 것이 없다라고 했습니다. За тэгээд бид нар өнгөрсөн 7 хоногт сурсан байгаа тийм ээ. Тэгээд бурхан хэлэхдээ аар саархан тийм ээ аар саархан зүйл гэж байхгүй гэсэн байгаа. 그러니까 우리가 예배를 시작하면서 끝날 때까지 그 예배를 드리는 모든 일들이 다 중요하다는 거예요. 예. Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл аар сар жижиг шажиг гэдэг аар сар гэдэг маань юу яриад байгаа юм бэ гэвэл ерөөсөө мөрөглийн тэр жижиг шажиг одоо зүйл бүхэн маань чухал юм а гэдгийг л хэлж байгаа. 그리고
우리가 이 예배를 드린다는 것은 우리가 참 이 무익한 인간의 특권입니다. 특권. 우리에게 주신 하나님의 특권. Энэ мөргөл гэдэг зүйл маань бурхан биднэрт өгсөн маш онцгой одоо эрх байна. 그러니까 하나님의 자녀만이 예배를 드릴 수 있다라는 말씀입니다. Энэ маань өөрөөр хэлбэл зөвхөн бурханы хүүхдэд энэ мөргөлийг өргөж чадна. 그렇기 때문에 특별히 모든 예배자들이 다 중요하지만 Мгм. 예배를 учраас 인도하는 자들은 더욱더 중요하고 또 위험한 위치에 있다라는 것입니다. за зөвхөн мөргөл өргөж байгаа хүмүүс тийм ээ одоо чухал биш тийм үү тэн дээр тэд мөргөл удирдах байгаа хүн хүртэл маш их чухал байр суурь зогсож байгаа маш их чухал хариуцлагатай байгаа гэдгийг одоо маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 예, 그러니까 그 나답과 아비후가 제사장이었는데 그 위치가 중요했기 때문에 그들이 다른 불로 들여서 하나님의 심판을 받게 된 것입니다. Гэтэл надад болоод Абиху хоёр маань маш чухал байр суурин дээр байсан тийм үү? Гэтэл тэр чухал байр суурин дээр байгаа хэрнээ тэр өөр галыг ашигласнараа тэд нар Бурхны шийтгэлийг авч одоо ёс бус галыг ашигласнараа тэд нар Бурхны шийтгэлийг авч өгөх болсон юм. 오늘 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 이제 이 성도들 앞에서 예배를 드리게 될 때 우리가 하나님 앞에 바로 하지 않으면 이 성도들을 잘 인도할 수 없는 거와 마찬가지입니다. Өнөөдөр бид нар бол бас адилхан тийм ээ бид нар Бурхны өмнө зогсож мөрүүлийг удирдахдаа бид нар Бурхны өмнө бас зөв байхгүй бол бас ингэж болохгүй байх нэ шийтгэгдэлтэй байна. 네, 그렇기 때문에 우리가 더욱 하나님의 뜻을 잘 분별해야 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурхны хүслийг маш сайн ялгадаг байх хэрэгтэй. 예, 성경에 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지를 성경을 자세히 보고 또 전체적으로 잘 살펴서 우리가 하나님의 뜻에 가장 적절한 것으로 우리가 보여지도록 해야 됩니다. За бид нар Бурхны өмнө зогсохдоо тийм ээ Бурхны үгийн дагуу Библийн үгийн дагуу Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг маш сайн ялгаад 목사님 하나님의 뜻을 분별하고 네. 하나님의 뜻을 분별하고 그 하나님의 뜻에 가장 적절한 자. 적절한 것을 찾아야 됩니다. За тэгээд бид нар Бурхны хүслийг ялгаад гэсэн тийм ээ. Тэгээд Бурхны хүсэлтэй хамгийн одоо Бурхны хүсэлд нийцэж байгаа зүйлийг бид нар одоо олох хэрэгтэй. 그러니까 이제 성경에 이제 보면은 이제 자세히 설명되어지지 않은 부분들도 있어요. Мэдээж Библиэр харах юм бол маш одоо юу гэдэг наривчлан ингээд тайлбарлсан зүйл байхгүй байдаг тийм ээ бас. 그러니까 이제 나답과 아비후가 다른 불로 들여서 죽었다라고만 성경에 기록이 돼 있습니다. За Библиэр харах юм бол одоо Надаб Абиху хоёр ёс бус гал ашиглаж тийм ээ одоо өргөсөө гэж одоо бичсэн байгаа. 그래서 우리가 그거에 대한 말씀을 계속 보고 있지만 하나님 앞에 예배하는 것이 얼마나 중요한가라는 것을 우리에게 잘 설명해 주시는 본문입니다. За энэ дээр бид нар тэр гал нь ямар гэдгийг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн энэ маань юу вэ гэвэл Бурхны өмнө Бурхны хүсэлд нийцсэн зүйлийг одоо өргөх ёстой гэдгийг одоо бид нарт маш сайн одоо тайлбарлаж өгсөн хэсэг байна энэ бол. 자, 오늘 이제 이어서 이제 하나님의 심판에 대해서 말씀을 보면 За бид нар өнөөдөр тийм өргөжлөдөд Бурхны шүүлтийн талаар одоо харах юм бол 이 나답과 아비후가 사실은 이 하나님 말씀 안에서 어떤 이런 위협을 받아본 적이 없는 하나님의 심판을 만나게 된 것입니다. за Надаб Абиху хоёр ерөнхийдөө бол Бурхны өмнө ямар ч гэх юм уу одоо юу гэдэг тэр одоо
болгоомж анхааруулга санаалгагүйгээр одоо тэр гинт шийтгэлийг авсан байгаа. 그러니까 무슨 말이냐면 그 나답과 아비후에게 그들이 이 심판받기 전에 하나님께서 너희들이 다른 불로 내리면 내가 죽여버리겠다 이런 말씀을 하지 않으셨다는 거예요. За өөрөөр хэлбэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол Бурхан тэр хоёрт урьдчлаа тийм ээ. Та хоёр одоо ингээд ёс бус гал өргөх юм бол эсвэл өөр минийхаас өөр гал өргөх юм бол та хоёр үхэх аюултай шүү гэж урьдчилж хэлж сануулаагүй байна. 네, 우리가 이 문제를 좀 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. Бид нэр энэ тал дээр маш сайн бодож үзэх шаардлагатай. 만약에 하나님께서 우리가 이 말씀을 살펴볼 때 이런저런 죄악에 대해서 하나님이 우리를 위협하고 있다, 경고하고 있다라고 분명하게 말씀한다고 봅시다. За хэрвээ Бурхан биднэрт тийм ээ одоо за ийм зүйл дээр ингэж болохгүй. Ингэж болохгүй хэрвээ ингэх юм бол та нар ингэнэ гэд бүгднийг ингээд тодорхой ингээд хэлээд өгсөн байна гэд бодъё. 네, 그렇다면 여러분들은 두려워할 것입니다. Хэрвээ тэгэх юм бол та нар бид нар бүгдээр айж имэн тийм ээ Бурханаас айж айх болно. 그러나 여러분이 이 죄악된 길에 자신을 맡기면 전에 결코 위협적인 말씀이 아니었던 것이 무시무시한 심판으로 다가옴을 알아야 합니다. 우선 다시 그러니까 말해주세요. 우리가 이 죄된 길에 이 죄된 길에 우리가 있을 때, 그러니까 우리가 죄를 짓고 있을 때 하나님의 말씀이 위협적이 아니었다 하더라도 우리가 죄를 지은 가운데 우리가 죄를 지고 있으면 무시무시한 심판으로 하나님께서 하실 것을 우리가 알아야 된다는 것이에요. 아하. Хэдийгээр Бурхан биднэрт тийм ээ одоо ингэж анхааруулга эхлээд урдчлаа сануулж хэлээгүй ч гэсэн бид нар энэ гимт зам дээр гимт одоо үйлдэлтэй байгаад байх юм бол Бурханы тэр маш аимшигтай шийтгэл бидний дээр ирэх болно гэдгийг бид нар тийм ээ санаж байх хэрэгтэй. 그러니까 이제 성경에 다 그 기록이 돼 있지 않아도 우리가 죄진 것에 대한 하나님의 심판이 있다는 것을 알아야 된다라는 것입니다. Библиэлд юу гэдэг бүгдээрээ ингэж байхгүй байгаа ч гэсэн тийм үү? Бүгдээрээ тодорхой биш байгаа ч гэсэн бид нар үнэхээр гим нүгэл үйлдэл юм бол биднэрт ийм одоо шийтгэл байгаа, ийм аюул бидний хүлээж байгаа гэдгийг бид нар үргэлж санаж авах хэрэгтэй байна. 또한 하나님은 그의 말씀 안에 명확하게 계시된 말씀 외에도 또 많은 자비를 가지신 하나님이십니다. Бурхан хэдийгээр тийм ээ Библиэлд бүх зүйлийг хэлсэн бас ингэж тэмдэглүүлсэн боловч Бурхан энээс илүүтэйгээр Библиэлд хязгаарлагдах нэг юм биш тийм үү? Маш их хязгааргүй тэр нэгүсэл хүртэл түүнд одоо байгаа юм аа. 자, 고린도전서 2장 9절 말씀을 보면 1-р Коринтын 2-ын 9 дээр харах юм бол 자, 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 창세 이후로 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다 함과 같으니라 하고 했습니다. За тэгээд 1-р Коринт 2-ын 9 дээр юу хэлж байна гэх юм бол гэвч нүдэнд үзэгдээгүй чихэнд сонсогдоогүй хүний санаанд оронгүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ гэж бичигдсэн ёсоор болжээ гэсэн байна. 아멘. 네, 그러니까 이 하나님은 말씀에 기록된 것을 넘어서 하시는 심판도 있다라고 생각해야 됩니다. За тийм учраас бид нар хэрвээ инэрлэл нь бас байгаа бол тийм ээ Библиэлд бичигдээгүй тэр нөгөө нэг Библиэлд хязгаарлагдахгүй тэр шүүлт бас байгаа гэдгийг бид нар бас бодож санаж байх хэрэгтэй байна. 때때로 우리는 이제 하나님의 일꾼들이 하나님의 말씀 안에 드러난 그러니까 하나님 말씀 안에 드러난 그런 위협적인 말씀을 제시합니다. Заримдаа бид нар ч гэсэн тийм ээ одоо Бурханы ажилчид, Бурханы одоо хүмүүс, Бурханы үгэн дотор байгаа тэр сануулгуудыг гэх үү. Тэр сануулгыг бид нар үргэлж одоо санаж бусдад бас санаж одоо хэлж авах хэрэгтэй. 그럴 때
여러분들은 그것들이 이제 무서운 것들이라 생각합니다. Гэтэл бид нэр энийг тийм ээ одоо маш аимшигтай зүйл гэж боддог. 그러나 그의 심판의 그 보고 안에서 말씀된 계시된 것들보다 더 무시무시한 것들이 있음을 알아야 됩니다. Гэхдээ бид нар Бурхны үгэн дотроос үгнээс илүү одоо Библиэд бичигдснээс илүүтэйгээр маш аимшигтай гэх үү тий тэр одоо сануулгууд тэр шийтгэлүүд байгаа шүү гэдгийг одоо бас үргэлж санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 무슨 말이냐면 하나님 Өөрөөр 말씀 안에 계시된 것들을 두려워할 뿐만 아니라 죄인들을 심판하고 벌하시는 하나님의 무한한 공의하심과 권능, 또 지혜로 인해서 우리가 두려워 떨 줄 알아야 된다는 거예요. За тийм маань өөрөөр тайлбарлах мал юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол зөвхөн бид нар Библи дотор байгаа зүйлсийг л тийм ээ мэдээл зөвхөн түүгээр ингэж хязгаарлагдаж бодож болохгүй байх нэ. Бурхан бол хязгааргүй оршигч нэгэн учраас түүнд ямар ч төрлийн одоо нэг үүсэл эсвэл ямар ч төрлийн шийтгэл тийм ээ түүнд хязгааргүй байгаа юм а гэдгийг бид нар байнга санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 예수님은 마음에 미워하는 것도 살인하는 것이다라고 말씀했습니다. Тийм учраас Библиэлд хэлсэн байгаа тийм ээ зүрхэндээ үзэн ядах нь хүртэл түн аллах юм а гэж хэлсэн байна. 그러니까 여러분들도 뭐 누구 사람 죽이지 않으니까 나는 살인을 하지 않았다라고 생각할 수 있지만 Магадгүй та нарт за би хин нэнийг алаагүй юм чинь энэ бол одоо би аллах хийгээгүй гэж хэлж болох ч гэсэн 그러나 사실은 내가 실제적으로 누구를 죽이지 않았어도 마음에 누구를 미워하는 것도 큰 죄라는 것입니다. хэдийгээр бид нар бодитоор хин нэгийг алаагүй ч гэсэн зүгээр л дотроо үзэн ядах маань энэ маань одоо маш том гим нүгэл үйлдэж байна гэсэн үг байна. 그러니까 내가 미워하는 것은 이 드러나는 게 아니죠. 드러나는 죄가 아니죠. Үзэн ядалт гэдэг маань болохоор бидний одоо дотроос ил ингэж хүмүүст харагддаггүй тийм ээ. 그러나 하나님이 우리 마음을 다 살펴보시기 때문에 우리가 그러한 마음을 가지고 있을 때 하나님의 심판을 받을 수 있다라는 겁니다. Гэхдээ бид нар бидний доторхыг тийм ээ бурхан харж байдаг учраас бас тэр хэмжээгээр бид нар тийм шийтгэл авах нэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. 우리는 너무 공의의 하나님에 대해서 너무 작게 쉽게 너무 가볍게 생각합니다. Бид нар зүгээр шудраг бурхан гэдгийг тийм ээ зүгээр нэг ингэж өнгөцгөн ойлгоод явцдаг. 항상 우리가 그래서 하나님이 우리에게 주시는 그 심판을 항상 염두에 두면서 이 죄 짓는 것을 항상 주의해야 됩니다. Тийм учраас бид нар бурханыг одоо тийм ээ маш их бурханы тэр шийтгэлийн талаар шүүлтийн талаар маш сайн бодож түүнийг сайн бодож бид нар гим нүгэл үйлдэхээсээ болгоомжлох хэрэгтэй. 자, 심판이 굉장히 빠를 때도 있어요. 빠르게 올 때도 있습니다. 심판의 신속성. За заримдаа тийм ээ одоо энэ нөгөө шийтгэл маань маш хурдан ирэх тохиолдол байдаг. 이 나답과 아비후처럼 어떤 일들은 아주 신속하게 하나님이 심판하십니다. Надад Абиху ч юм уу тийм ээ одоо өөр ямар нэг тохиолдолд одоо маш хурдтайгаар одоо маш тэр дараа шийтгэлээ авах тохиолдол байдаг. 또 그보다 또 더 잘못한 자들도 있겠지만 또 어떤 자들은 또 오래 내버려 두십니다. Гэтэл эсэргээрээ тийм ээ маш их юм нүгэл үйлдсэн гэсэн тэгээд бурхан за яах уу гэдэг ч юм уу тийм ингээд хүлээх үе байдаг. 그러니까 이제 우리가 세상 사람들을 바라봐도 이제 아주 잘못한 사람들도 하나님이 이렇게 내버려 두는 일들이 많습니다. Бид нэг ингээд дэлхийн ертөнцийн зүйлсийг харахад хүртэл бурхан хичнээн муу зүйл хийсэн байсан ч гэсэн тийм ээ тэрийг бурхан ингээд зүгээр зөнт нь орхисон үе байдаг. 그러니까 하나님 잘 섬기는 사람도 하나님이 빨리 데려가실 수도 있고 Бурханд сайн үйлчлдэг нэг тийм ээ бурхан өөрөө гяс одоо өөртөө дуудаад авах үеж байдаг.
이 세상에서 죄를 많이 지는데도 잘 먹고 잘 살 수도 있습니다. Гэтэл энэ дэлхий дээр сайн сайхан амьдраад тийм ээ одоо итгэгч биш хэрнээ сайн сайхан амьдрдаг хүмүүс бас байгаа. 이 나답과 아비후는 제사장직에 새롭게 이렇게 처음 이렇게 세워진 자들입니다. Надаа Бабиху хоёр бол тийм ээ энэ тахилч гэдэг одоо байр суурьнд анх удаа шинээр томилогдсон одоо хүмүүс байгаа. 그리고 이제 첫 제사장 임무를 이제 수행하기 위해서 이제 나아간 것입니다. Тэгээд анхныхаа нөгөө нэг тахилчийн үүргийг гүйцэтгэх гэж одоо тахилын ширээн дээр очсон баг. 그런데 하나님이 그 처음 자리에서 그들을 죽이신 것입니다. Гэтэл бурхан тэднийг анхны одоо очиж байгаа тийм ээ анх удаа л очиж байхад бурхан тэднийг алчсан гэж хэлж байна. 이 일은 두려워해야 할 일입니다. Энэ бол бид нэр болгоомжлох хэрэгтэй зүйл байна. 주님은 어떤 자들에게는 이렇게 신속하게 처리하십니다. Бурхан зарим хүмүүстээр маш хурдтай ингэж ажилдаг. 또 어떤 자들에게는 오래 참으십니다. Гэтэл заримыг нь болохоор удаан төвчээртэй хүлээж байдаг. 우리는 알 수 없어요. Гэхдээ бид нар тийм ээ одоо яг хизээ инээдрийг бид нар мэдэхгүй. 물론 저와 여러분에게도 하나님께서 좀 오래 참아 주셨으면 합니다. Мэдээж бид бүхэнд тийм ээ бурхан жоохон төвчээртэй хандаасай гэж бодож байна. 그러나 그렇지 않고 나답과 아비와 같은 이러한 심판을 받을 수 있다라는 것을 우리는 항상 기억해야 됩니다. Гэхдээ бид нар Надаб Абиху хоёр шиг тийм ээ ийм шийтгэл бас биднэрт ирэх боломжтой гэдгийг үргэлж санаж авах хэрэгтэй. 자, 우리가 하는 이 일은 거룩한 일입니다. 거룩한 일. Бидний хийж байгаа энэ ажил маань бол ариун үйлс байна, ариун ажил. 자, 이 거룩한 일을 우리가 하는 데 있어서 우리가 이 일을 잘못했을 때 그 잘못한 것으로 인해서 우리를 지켜주지 않는다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Бид нэр одоо хэдийгээр энэ ариун ажлыг хийлээ гэд тийм ээ ариун ажил хийсэн байлаа гэд бид нарыг бурхан за би чамайг энэс хамгаална гэсэн үг бол бас биш байна. 그러니까 이 제사장의 일, 오늘 저와 여러분들이 하는 이 일, 이거는 신성한 일입니다. 하나님의 일입니다. Өнөөдөр бидний энэ одоо тахилчийн ажил болоод өнөөдөр бидний хийж байгаа энэ ажил маань хүртэл бурханы энэ ажил хүртэл маш одоо юу гэдэг ариун тэр бурханлаг тэн ажил ахнэ. 그들은 참 하나님의 제사장들이었습니다. За энэ Надаб Абиху хоёр бол жинхэнэ бурханы тийм ээ одоо томилсон бурханы ажилчид байсан. 그들은 참되신 하나님께 분향하기 위해서 나온 자들이었습니다. Энэ хоёр бол жинхэнэ бурханд тийм ээ одоо шатаалттай ихэд утлахыг өргөхөөр ирсэн одоо тахилч нар байсан. 이 이야기를 자꾸 반복하는 이유가 중요하기 때문에 계속 반복적으로 말씀드리는 겁니다. Бид нар яагаад заавал энэ хоёрын энэ одоо хийсэн зүйлсийн тухай байнга яриад байна гэх юм бол тэр хэмжээгээр маш их чухал учраас. 그들이 분향한 것은 바른 향로였었습니다. За тэдний утлаг маань тийм ээ одоо вапорт одоо уугуулах утлаг маань одоо уг зөв утлаг байх хэрэгтэй байсан. 거기에 이제 오직 한 가지 잘못된 것이 있었는데 Гэтэл тэнцээ нэг буруу зүйл байсан. 그들은 하나님이 원하시는 불로 드리지 않고 다른 불로 이렇게 드린 것입니다. Гэтэл буруу хийсэн зүйл нь юу вэ гэхээр бүгдээрээ мэдж байгаа. Бурхны хүссэн галыг биш бид нар өөр галыг ашигласан байна. 이 잘못 때문에 하나님께서 그들을 치신 겁니다. Энэ буруугаас болоод бурхан тэднийг одоо тэрээр зогсом шийтгсэн байна. 10가지 중에 9가지는 잘하고 한 가지를 예를 들면 그러니까 10가지 중에
9가지는 잘하고 한 가지를 잘못했던 것입니다. За жишээлбэл энэ хоёр тийм ээ одоо юу гэдэг 10 хийх ёстой 10 зүйлсийнхаа 9-ыг нь маш сайн гүйцэтгэж биелүүлсэн хэрнээ 10 дахь зүйл дээр одоо нэгийг нь л одоо буруу хийсэн байна гэж. 그럼에도 불구하고 그 한 가지로 인해서 이 하나님의 심판을 받게 된 것입니다. Тэгвэл тэгсэн ч гэсэн тийм ээ тэр бусд нь хамаагүй тэр ганцхан алдаатай зүйлээсээ болоод бурхны шийтгэлийг авч байна. 자, 이 부분에 관련해서 우리들도 많은 이런 신성한 임무들을 수행하고 있을 것입니다. Аа бид нар ч гэсэн тийм ээ одоо бурхны өмнө яг эднэртэй адилхан маш их зүйлсийг бид нар хийж гүйцэтгэдэг байгаа бурхны өмнө. 그러니까 이제 여러분들 교회에서 각자 여러분들이 이 하나님의 일을 잘 맡아서 수행하고 계시죠. Мэдээж та нар бүгдээрээ бурхны өмнө өөрсдийн чуулгандаа маш чухал ажил үүргүүдийг гүйцэтгэж байгаа тийм ээ. 그런데 그 일을 하면서 실수하지 않도록 주의하셔야 됩니다. Тийм учраас бид нар тэр бурхны ажлыг хийж байх явцдаа ямар нэг алдаа гаргахгүй тулд маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 왜냐하면 그 여러분의 임무가 선하고 신성한 일이기 때문에 그 Яг 일을 잘 해야 됩니다. та нарын хийж байгаа ажил чинь сайн бас ариун тэр тэнгэрлэг бурханлаг зүйл учраас бид нар маш их болгоомжтойгоор тийм ээ одоо хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй. 여러분들이 만약에 그 일을 적당히 아니면 대충 한다는 생각을 버리셔야 됩니다. Тэгээд та нар тийм ээ бурхны ажлыг хийхдээ за нэг ингэсгээд хийчихдээ за тэгсгээд нэг хийчихдээ гэх биш тийм ээ. Хийхдээ маш сайн гүйцэтгэлтэй гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. 또한 거기에 어떤 악한 것도 섞어서는 안 됩니다. За бас тэмцээ ямар нэгэн одоо бузар муу зүйл тийм ээ одоо тэр холилдогдож болохгүй байна. 여러분들이 수천 번의 거룩한 일을 잘 하였을지라도 잘못된 일을 한 번이라도 수행한다면 그것은 결코 하나님께서 지켜주지 않으실 수도 있습니다. Хичнээн одоо юу гэдэг хэдэн мянган зөв сайн зүйлсийг хийсэн байлаа гэсэн тэр нэг буруу алдаанаас минь болоод бурхан биднийг хамгаалахгүй байх тохиолдол байна. 물론 이제 나답과 아비후처럼 여러분들 뭐 너무 그렇게 뭐라 그럴까요? 그런 심판들이 자주 일어나는 건 아닙니다. Ийм одоо надад Абиху хоёрт тохиолсон шиг энэ одоо тохиолдол хөө шийтгэл бол байн бас байгаад байдаг юм биш ээ. 그만큼 우리가 이 일이 중요하구나. 이 일을 우리가 잘 해야 되겠다. 조심해야 되겠다. 이런 마음을 가지고 나아가야 된다는 것입니다. Тэгвэл бид нар тэр хэмжээгээр тийм байх тусмаа бид нар ямар нэгэн ажлыг хийхдээ бид нар маш их болгоомжтойгоор тийм ээ хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. 우리가 그렇게 하나님 앞에 나아갈 때 하나님의 위엄, 하나님의 위엄이 나타나게 됩니다. Бид нар ямар нэгэн зүйлийг хийхэд тийм ээ одоо бурхны тэр 이 하나님의 위엄은 특별히 거룩한 초소에 나타나십니다. бурхны сүр хүч биднэрт одоо мэдрэгдэж үзэгдэж байдаг. Энэ нь бол бурхны сүр хүч нь хаана бий болдгийм бэ гэх юм бол бурхны тэр ариун газарт тэр одоо харагддаг байна. 시편 68편 35절에 보면 68 дуулал 68-ийн 35 дээр харах юм бол 하나님이여 위엄을 성소에서 나타내시나이다 라는 말씀을 볼 수 있습니다. Бурхан өөрийн ариун газраас та сүрдмээр байна гэж одоо хэсэг байна. Дуулал 68:35-ийн эхний хэсэг. 우리 누구도 하나님을 대할 때 이 거룩한 하나님 앞에 감히 설 수 있는 자가 아무도 없습니다. Бид нэр тийм ээ энэ ариун нэгний өмнө шууд очоод зоригтойгоор зогсож чадах хинч байхгүй. 우리 하나님은 소멸하시는 하나님이십니다. Бидний бурхан эзэн бол 분명히 여호와께서 이 두 제사장을 삼키심에 있어서
가장 무서운 분임을 이렇게 보여주신 겁니다. За энэ хоёр тахилчийн хувьд бол тийм ээ бидний бурхны эзэн бол үнэхээр аимшигтай нэг юм ч юм уу одоо юу гэдэг нь устгах чадах нэг юм а гэдгийг бас харуулж үзүүлж чадж байгаа. Үзүүлж өгсөн нэг байна. 에스겔 9장 6절에 보면 에스겔 9장 6절 말씀 보면 6-ыг харах юм бол 예, 거기에 보면 이제 내 송수에 있으라라는 말씀이 있습니다. миний ариун та нар миний ариун газраас эхлэгтүүн гэсэн одоо үг байгаа. 하나님은 자기에게 무례하게 다가오는 자에게 아주 무시무시한 분이십니다. Бурхан өөрлөө тийм ээ ойртож ирэхдээ одоо үйл тоомсралсан ч юм уу тий одоо юу гэдэг бурхны зүгээр нэг хүн бодоод очсон хүмүүст бол бурхан маш аимшигтай тэр шийтгэлээ өгдөг байна. 그러니까 하나님은 위험 있으신 분이시기 때문에 우리가 두려워하는 마음으로 하나님 앞에 나아가야 된다라는 것입니다. Тийм учраас бид нэр бурхны өмнө очихдоо тийм ээ одоо бурхан бол сүр жавхлантай нэгэн учраас бид нэр бурхны өмнө маш болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. 이 하나님의 심판은 사실은 우리 죄에 합당한 심판이십니다. Бурхны шийтгэл бол мэдээж бидний гим нүгэл тохирсон шийтгэл байгаа. 그 나답과 아비후가 그 불로 인해서 죄를 범했었죠. Надад Абих хоёр болохоор тэр галаас болоод гим нүгэл үлдсэн тийм ээ. 그리고 불에 의해서 삼킨 바 되었습니다. За тэгээд тэр галаас болоод тэр хоёр одоо өгсөн байгаа. 그러니까 그들이 낯선 불로 하나님을 분양했는데 Тэр хоёр Йоспус тийм ээ өөр гал ашигласан. 하나님께서도 신비한 불로 그들을 치셨습니다. Гэтэл бурхан ч гэсэн тэр хоёрыг одоо тэнгэрийн тийм ээ тэнгэрээс гал буулгаж тэр хоёрыг шийтгсэн байна. 그러니까 이 일은 나답과 아비후가 억울한 일이 아니에요. Тийм учраас энэ зүйл бол одоо юу гэдэг Надаб Абиху хоёрын хувьд бол нэг тийм юу гэх 억울한 тийм 일. одоо өөрийгөө өмгөөлөд байх шалтгаан бол биш байна. 그러니까 이 죄인들에게 내리는 하나님의 심판은 당연한 일입니다. Тийм учраас энэ гим нүгэлтнүүдэд өгөгдөж байгаа энэ гим нүгэл гэдэг биш шийтгэл гэдэг маань угаасаа байх ёстой зүйл байна. 오늘 이 본문에서는 하나님이 불로 심판했지만 бидний энэ Левит 19 3 дугаар ишлэл дээрээс харахад бурхан галаар шийтгсэн боловч 그 노아의 홍수 때에는 물로 하나님이 심판하셨습니다. Ногийн үерийн үед бол тийм ээ одоо усаар шийтгсэн байна. 하나님께서는 그래서 이 죄인들에게 당신의 의의가 더 확고하게 드러나는 이 적절한 심판을 내리십니다. Тийм учраас бурхан гэвтэн тэр гимтнүүдэд өөрийн тэр зөв байдлыг зөвхт гэдгийг тийм ээ одоо маш одоо ноцтойгоор харуулдаг нэгэн байна. 우리가 죄를 범할 때 사용하는 도구들을 하나님께서 다 당신의 진노를 쏟는 도구로 사용하십니다. 다시 말해 주세요. 지금 여기 저 화면에 보이는 요 말. 여기 글 있죠? 우리가 죄를 범할 때 사용하는 도구들을 우리가 죄를 범할 때 여러 가지 잘못하는 거 있잖아요. 누굴 죽이기도 하고 뭐 이런 여러 가지. 하나님도 마찬가지. 하나님께서도 그러한 도구들을 사용하셔서 우리를 심판하신다는 겁니다. За тэгвэл бурхан тийм ээ бидний гим нүгэл өвөлдөх юм бол ашигладаг одоо зүйлсүүд нь тийм ээ одоо ийм янз бөгөөд тэр бурхан өөрийн уур хилэнгээр одоо гаргаж харуулдаг байна. 자, 그렇기 때문에 이상한 불을 가져오지 말아야 합니다. Тийм учраас бид нэр тэр өөр ёс бус галыг авчрахгүй байх хэрэгтэй байна. 자, 여기서 우리가
주의할 것은 우리가 하나님을 섬기는데 어떻게 이상한 불을 가져올 수 있을까라는 문제입니다. За тэгвэл бид нэр тийм эндээс бодоод үзэх юм бол бид нэр бурханд үйлчилж байх яаж ингэж тийм ээ өөр гал ашиглаж авчирч болох юм бэ гэж бодож болох юм. 그러니까 이 나답과 아비후가 드렸던 그 낯선 불, 그 다른 불은 도대체 무엇인가라는 것입니다. За тэгвэл энэ надад Абиху хоёрын авчирсан энэ өөр гал гэдэг байгаа тийм ээ ёс бус гал гэдэг зүйл маань юу байсан бэ гэдэг маань одоо чухал байна. 이 암브로스라는 교부가 계시는데 암브로스란 말이 뭐라고 말했냐면 욕망과 탐욕들이 낯선 불이다. 이 사람에 있는 욕망, 탐욕, 욕망. 예, 욕심. За энэ маань тэд хүү юу хэлсэн бэ гэвэл энэ одоо өөр гал гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол хүн төрлөختний нөгөө шунал тийм ээ бас хүсэл тачаал гэх юм уу эдгээр зүйлс маань одоо өөр гал гэж хэлж байгаа. 여러분들 마음에도 어떤 뜨거운 마음, 또 분노 이런 게 막 나올 때가 있죠. Магадгүй та 마음속에. зүйлсэл дотор хүртэл гинт тийм ээ одоо уур хийлэн шатах үе байдаг тийм ээ уурандаа шатах үе. 예. 이런 것이 있을 때 우리가 이 성경 말씀을 항상 기억해야 됩니다. Эдгээр зүйлс бидний дотор одоо тэр уур хийлэн бухимдал бий болох юм бол энэ библийг энэ хэсгийг бид нар маш сайн санаж авах хэрэгтэй байна. 이 나답과 아비후가 바로 그러한 낯선 불로 인해서 죽었기 때문입니다. 심판을 받았기 때문입니다. Яагаад гэх юм бол Надаб Абиху хоёр энэ өөр галаас болоод тийм ээ ёс бус галаас болоод тэр хоёр одоо өгсөн байгаа, шийтгүүлсэн байгаа. 이거 참 어려운 부분인데 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 우리 마음의 어떤 그 열정, 격렬한 어떤 열정 이런 걸 가지고 우리가 나아간 적이 있을 겁니다. Магадгүй бид нар бурхны өмнө очихдоо тийм ээ одоо нэг шатцсан сэтгэлээр очих тохиолдол байдаг тийм үү бүр одоо би нэр ингэчи тэгчи гэж одоо тэр хичээл зүтгэл нь одоо юу гэдэг бадарсан тийм үе байдаг. 그런 열정적으로 우리가 기도도 하고 전도도 하고 하는데 Ингэж бид нар хичээл зүтгэлээр одоо бас тэр халуун сэтгэлээр 중요한 것은 хүмүүлтэйгээр одоо ингэж бурхны ажлыг хийдэг. 그 성령의 역사하심으로 인해서 우리 속이 뜨거워져야 된다는 거예요. Гэтэл эндээс хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол бид нар ариун сүнсний тэр галаар тийм ээ ариун сүнсээр бид нар хадаа ингэ хүсэл тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй. 그러니까 여러분들이 어떤 열심과 어떤 그 뜨거운 마음이 생길 때가 있는데 그것이 하나님이 주시는 마음일 수도 있고 또 그렇지 않을 수도 있다라는 것을 여러분들이 잘 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нар юу гэдэг бидний заримдаа энэ нөгөө хүсэл тэмүүлэл маань тийм ээ одоо бурхны ажлыг хийчи энийг ингээ гялс хийчи гэсэн энэ хүсэл тэмүүлэл маань мэдээж бурхнаас ирсэн ариун сүнсээр дамжуулан ирсэн одоо тохиолдол байхад бас заримдаа тийм биш тохиолдлууд бас байдаг тийм ээ. 그래서 우리 속에 어떤 그런 격렬한 분노의 불로 하나님 앞에 나아가면 안 됩니다. Тийм учраас бид нар бурхны өмнө очихдоо тэр ёс бус галаар тийм ээ тэр хүсэл тэмүүлэлтэйгээр очиж болохгүй байна. 디모데전서 2장 8절에 보면 1-р Тимот 2-ын 8 дээр харах юм бол 디모데전서 2장 8절에 보면 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하라고 했어요. За тэр 1-р Тимот 2-ын 8 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол ийм би ирчүүдийг уур хилэнгүй маргалдалгүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрт залбираасай гэж хүсдэг гэсэн байна. 그러한 상태에서 하나님 앞에 나아가서는 안 됩니다. Бид нэр ийм нөхцөл байдалтай тийм ээ бурхны өмнө очиж болохгүй байна. 마찬가지로 하나님 말씀을 들으러 나올 때도 여러분들의 마음이 어떤 격렬한 감정에 사로잡혀 있다면 차분하게 해야 됩니다. 차분하게. Харин бид нар бурхны үг яг үүнтэй адилхан бурхны үгийг сонсох гээд очиход тийм ээ бидний сэтгэл юу гэдэг тэр
маш хүчтэй шатаж инээ тэрэ байх юм бол аль болох өөрийнхөө сэтгэлийг тайвшруулах хэрэгтэй байна. 이 사람들은 보통 이제 이 어떤 그 흥분하거나 어떤 그러한 어떤 평상시에 맛보지 못한 그런 감정들을 가끔 이제 가지려고 합니다. Заримдаа юу гэдэг ихэнхдээ хүний амьдралд нэг амар одоо байнгын тохиолдоод байдгүй тэр нөө сэтгэл хөөрөл гэж байдаг тийм ээ. Байнга тохиолддоггүй тэр сэтгэл хөөрөл өөрт нь мэдрэгдхийг хүмүүс их хүсдэг. 마치 이제 그 무당들이죠, 무당. 무당들이 그 신을 만나기 위해서 뭐 노래하고 춤추고 막 그렇게 하잖아요. 예. За тэгвэл нөгөө бөө байна тийм ээ. Одоо тэр бөө нөгөө нэг өөрсдийнхөө нөгөө онгодтойгоо уулзахын тулд одоо бөмбөрөөнүүдэл янз янз бүжиг хөдөлгөөн энэ төр хийгээл тийм ээ одоо байдаг тийм ээ. Яг түүнтэй адилхан. 야고보서 1장 21절에 보면 Яков 1-ийн 21 дээр харах юм бол 예, 마음에 심긴 돌을 온유함으로 받으라고 했어요. 온유함으로. зүрх сэтгэлдээ байгаа за 1-ийн 20 нэг тиймээс бүх 나중에 이제 그 20 дугаар эшлэл 예배와 감정에 대한 또 설명을 좀 해드릴 건데 за энийг болохоор дараа нь тийм ээ одоо дараагийн хичээл дээр юу тайлбарлана. 우리가 하나님 앞에 설 때 우리의 감정을 잘 다스려야 됩니다. Бид нэр бурхны өмнө зогсохдоо тийм ээ үргэлж өөрсдийн тэр нөгөө сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйлийг маш сайн захирч чаддаг байх хэрэгтэй. Яков 1-21 үгсэн биш. 그러니까 우리의 감정이 하나님으로 인하지 아니하고도 뜨거워질 수가 있어요. 막 기쁘고 막 눈물 흘리고 그렇게 감정이 고조될 수 있어요. 우리 감정이. Магадгүй бид нар энэ маань бидний сэтгэл хөдлөл маань тийм ээ бурхнаас үл хамааран юу гэдэг бүр ингээд сэтгэл хөдлөл маань одоо хөөрч, догдолж одоо халуун шатаж эсвэл уйлах, нулимс гарах тохиолдол байдаг. 그게 바로 낯선 불일 수가 있어요. Энэ маань болохоор бидний нөгөө нэг өөр гал байх тохиолдол нь. 구약의 선지자 엘리야에게 하나님께서 나타나 보여주셨는데 Хуучин гэрэн дээр бурхан Элияд одоо харуулсан 바람이 불고 또 뭐 지진이 나고 그리고 뭐 여러 가지 있었는데 거기에는 하나님이 계시지 않으셨습니다. Тинчээ юу гэдэг хүмүүс одоо юу гэдэг бурхан одоо Элияг ингээ бурхныг хайхад тийм ээ салхилсан, газар хөдөлсөн, бороорсон тийм ээ бурхныг хайсан ч тинчээ бурхан байгаагүй. 하나님께서는 엘리야에게 세미한 음성으로 나타나셨습니다. Бурхан Элияд өөрийгөө маш чимээгүй тийм ээ одоо тэр байдал донд өөрийгөө харуулсан байна. 예수님께서도 은밀한 골방에 가서 기도하라고 하셨습니다. Есүс ч гэсэн Библиэлд хэлсэн тийм ээ та нар нууц өрөөндөө очиж гэж хэлсэн байгаа тийм үү? Нууц өрөөндөө орж гэсэн байгаа. 그러니까 우리의 감정이 그렇게 쉽게 그런 하나님이 원하시는 그러한 말씀대로가 아닌 어떤 다른 감정으로 쉽게 우리가 마음이 기울어질 수 있어요. За бид нэр магадгүй бидний одоо нөгөө нэг зүрх сэтгэл маань тийм ээ 예를 들면 찬송을 부르면서 기도하면서 눈물이 나올 수 있습니다. бидний нөгөө нэг бурхны биш тохиолдол одоо юу гэдэг сэтгэл хөдлөл биднэрт гарч ирэх магадлалтай. Тэр мөн жишээлбэл нөгөө махтан дуулахад л одоо бидний сэтгэл хөдлөл нулимс гараад 자, 그러한 감정 눈물을 흘리고 기쁘고 했을 때 그것이 하나님으로부터 온 그러한 마음이라면 그것이 그 사람이 그 이후의 행동이 하나님 앞에 바로 설 때 그것이 증거가 됩니다. За хэрвээ тэр маань одоо үнэхээр бурхны одоо юу гэдэг бурхнаар өгөгдсөн сэтгэл хөдлөл мөн бол бурхан түүнийг нь түүний үйл хөдлөл нь одоо тэр дараах үйл хөдлөлөөр нотлогддог байна. 자, 그러나 분명히 예배 드리면서 눈물도 흘리고 마음이 기쁘고 했는데
예배 후에 그 사람의 행동이 예전처럼 똑같다라고 한다면 그 음흠. 감정은 바로 하나님이 주신 감정이 아니다라는 말씀이에요. За өөрөөр хэлэх юм бол ахиад өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө талаас нь авч үзэх юм бол тийм ээ. Тэр хүн хичнээн одоо юу гэдэг юм нулимс урсгаал одоо баярлал одоо сэтгэл нь халуун байлаа ч гэсэн энэ нь бурхны өгсөн сэтгэл хөдлөл биш байх юм бол мөргөлийн дараах одоо нөгөө тэр хүний үйлдэлээс тодорхой болж харагддаг байна. 그 사람은요, 감정이 굉장히 이렇게 중요합니다. 감정이. Тийм учраас хүнд бол тийм ээ энэ сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл одоо маш их одоо чухал ах. 그래서 그 인간적인 방법으로 예배할 때 이 감정을 움직이기 위해서 예배 전에 찬송을 많이 부르게 합니다. Тийм учраас юу гэдэг зарим хүмүүс одоо зарим чуулган гэх юм зарим тохиолдолд нөгөө сэтгэл хөдлөлийг бий болгохын тулд маш их магтан дуулдаг. Маш их магтаал өргөдөх газар байдаг. 찬송을 많이 부르는 게 잘못된 것이 아니고 Магтандуу их дууллаа гэд энэ маань одоо чухал гэсэн үг биш. 단순히 우리 어떤 그 인간의 감정보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀이다라는 하나님 말씀. Бидний сэтгэл хөдлөлөөс илүү чухал зүйл юу вэ гэх юм бол энэ маань Бурхны үг юм аа гэдгийг бид нэр одоо бодох хэрэгтэй байна. 그래서 우리는 예배 가운데 고요하게 하나님 말씀에 더욱 집중을 해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр мөргөл өргөж байх явцдаа тийм ээ Бурхны үгэнд илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 자, 예배에 있어서 주의할 일이 있습니다. За мөргөлийн хувьд тийм ээ одоо болгоомждох зүйл гэж байна. Анхаарах зүйл гэж байна. 계속 강조되는 말씀이지만 하나님을 예배함에 있어서 인간은 하나님께 가까이 한다는 사실입니다. Энэ маань байнга хэлэгдэж байгаа зүйл тийм ээ бид нар Бурханд мөргөл өргөхийнхөө хувьд тийм ээ өргөхдөө Бурхантай бид нар хүн тийм ээ Бурхантай улам илүү ойрхон болтгоо. 그리고 하나님께 가까이 함에 있어서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받아야 된다. Бид нар Бурхантай ингэж ойртон очиход тийм ээ Бурхан руу ингэж ойртон очихдоо Бурханы нэрийг ариун байлгах хэрэгтэй. 그리고 세 번째 중요한 것은 우리가 하나님을 예배할 때 하나님을 가까이 하는 것이 있다. 가까이 하는 것. 예. Бид нар Бурханд мөргөл өргөхдөө Бурхантай илүү ойрхон байдаг. 예, 우리는 그래서 이 거룩한 임무를 수행함으로 하나님을 가까이 합니다. Бид нар ийм гайхалтай юу юм ариун үүргийг гүйцэтгэж Бурхантай ойрхон байдаг. 야고보서 4장 8절 말씀을 보면 Яков 4:8 дугаар ишлэлээр харах юм бол 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라고 했습니다. Бурханд ойртогдсон тэгвэл тэр та нарт ойртно гэж хэлсэн байна. 그러니까 이제 보통 하나님이 우리와 함께 하신다라고 우리가 말은 하지만 Бид нэр ерөнхийдөө бол Бурхан бидэнтэй хамт байдаг гэж ерөнхийдөө хэлдэг тийм ээ. 우리가 이 거룩한 이러한 섬김과 의무를 행할 때 전보다 더 하나님 앞에 가까이 하는 것입니다. Тэгээ бид нар энэ ариун бас энэ Бурханы гайхалтай ажлыг хийхдээ илүү Бурхантай ойрхон байдаг. 그래서 시편 95편 2절 말씀에 보면 За тэгээд дуулал 95-ын 2절 예, 95편 2절 95-ын 2 дээр харах юм бол 우리가 감사함으로 그 앞에 나아가며 서로 그를 향하여 즐거이 부르자. За тэгээд 95-ын 2 дээр юу хэлж байна вэ гэвэл түүний өмнө талархалтайгаар ирж түүнд дууллуудаар баяртайгаар хашгирцгаая гэсэн байна. 그러니까 이처럼 다른 여느 때보다 하나님을 예배하러 나아갈 때 그때 더 하나님께 가까이 나아가는 특별한 길이 있다는 것입니다. За тэгвэл бид нэр мэдээж Бурхантай ойрхон байгаа ч гэсэн гэхдээ мөргөл өргөхөөр очихдоо илүү одоо ойрхон байх одоо үүрэгтэй гэж бид нэр бодох хэрэгтэй. 이 시편 100편 2절에도
дуудлага 100-ийн 2 дээр бас байна. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그 앞에 나아갈지어다라고 했습니다. Эзэнд баяртайгаар үйлчил түүний өмнө баясгалантайгаар дуулан ирэхтэн гэсэн байна. 네, 왜냐하면 그것이 하나님을 예배하는 한 방편이기 때문입니다. Ягаад гэвэл энэ маань нэг ёсны одоо бурханд мөргөл өргөж байгаа бас нэг арга байна. 시편 148편 14절에도 Дуудлал 148-ийн 4 예, 14절 148편 14절 148-ийн 14 148-ийн 14 дээр 저가 그 백성의 뿔을 높이셨으니 저는 모든 성도 곧 저를 친근히 하는 이스라엘 자손의 찬양거리로다라고 했습니다. За дуулал 148-ийн 14 дээр юу ч хэлсэн байна вэ гэх юм бол тэрээр өөрийн хүмүүсийн төлөө эврийг өргөсөн энэ нь түүний бүх бурханлаг хүмүүс түүнд ойр буй хүмүүс болох Израилийн хөвгүүдийн төлөө магтаал болоо эзнийг магтагтун гэсэн байна. 그러니까 우리가 거듭 말씀드리지만 예배는 하나님 앞에 특별히 나아가는 것이고 또 하나님께서 우리를 친근히 더 가까이 이제 여기신다는 겁니다. За тэгвэл бид дахин хэлж байна тийм ээ. Энэ мөргөл гэдэг зүйл маань юу юм бэ гэх юм бол бид нар бурхан руу очдог, онцгойлон очдог зүйл бөгөөд харин бурхан биднэртэй тэр мөргөлөөр дамжуулан маш их дотноор одоо уулздаг байна. 자, 그러면 이제 사람이 이 하나님을 예배할 때 하나님을 가까이 하는 세 가지 측면이 있습니다. За хүн бурханд мөргөл өргөхөд тийм ээ одоо бурхантай ойрхон байдаг гурван одоо одоо нөгөө нэг нотлохоо баримт байдаг. 첫째는 우리가 하나님을 예배할 때 하나님을 예배하고자 나올 때 우리가 창조주에게 마땅히 드려야 할 섬김과 경배를 올리기 위해서 나오기 때문에 가까이 한다라고 말하는 것입니다. За яагаад бид нар бурханд мөргөл өргөхөөр тийм ээ одоо очиход тийм ээ бурхан биднэртэй ойрхон байдаг вэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь бурханд мөргөл өргөхөөр бурханы өмнө очиход одоо бүтээлүүд болох бид нар тийм үү бүтээгчид өргөх ёстой өргөл хийгээд өргөх ёстой мөргөлийг одоо өргөхөөр очдог учраас бурхан биднэртэй ойрхон байдаг байна. 이것이 바로 예배의 목적입니다. 예배의 목적. Энэ бол нөгөө нэг мөргөлийн зорилго маань байна. 이 목적이 자꾸 변질이 돼서 하나님 앞에 예배하러 가기보다도 자신이 복을 받기 위해서 나아가려는 사람들이 많이 있습니다. Гэтэл мөргөлийн зорилго маань байнга одоо өөрчлөгддөг. Хүмүүс яагаад ингэж мөргөл өргөхөөр очиж ийнэ гэвэл бурхнаас одоо ивэл авах гэж бурхнаар өрөөгдөх гэж очиж ийн гэж хэлдэг хүмүүс байгаа. 그러니까 여러분 이렇게 분별하시면 돼요. 하나님 앞에 하나님을 위해서 나아가는 것은 예배이고 За тэгвэл бид нар ингэж ойлгоход болох нь бурхны өмнө тийм ээ одоо бурхны төлөө очиж байгаа нь бол одоо мөргөл байх нь бурхны төлөө очиж байгаа. 나를 위해서 내가 복을 받기 위해서 나를 위해서 나아가는 것은 예배가 아니라 우상입니다. 우상. За харин 우상을 섬기는 겁니다. дараа тийм ээ нэг нь бурхны төлөө очсон нь бол мөргөл гэтэл дараагийнх нь юу вэ гэвэл би өөрийнхөө төлөө тийм ээ би өөрөө өрөөгдөх гэж тэр одоо мөргөл өргөхөөр очиж байгаа бол энэ бол шүтээнд мөргөл өргөж байгаатай адилхан байна. шүтээн шүтэж байгаатай адилхан. 그러면 여러분 좀 분명해지죠. 그러니까 하나님을 위해서 내가 나아가느냐, 나를 위해서 내가 이걸 하느냐, 완전히 다른 겁니다. Энэ тэгэхээр тодорхой болж тийм ээ би бурхны төлөө мөргөл өргөхөөр очиж гин үү эсвэл өөрийнхөө төлөө мөргөл өргөхөөр очиж гин үү гэж бодоод үзэх юм бол энэ нь одоо маш одоо тодорхой болж өгч байгаа. 근데 사실은 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그러한 자격이 되지 못해요. 우리는 사실은. Бид нэр ерөнхийдөө бурхны өмнө очих одоо юу гэдэг нөхцөл бол биднэрт бараг байдаггүй. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님 앞에 나아가게 된 것입니다.
Гэхдээ бид нар Есүс Христээр дамжуулан Бурхны өмнө очдог байна. Есүс Христээр дамжуулан очдог. 그리고 우리는 예배할 때 직접 우리가 몸으로 나아갑니다. Гэхдээ бид нар мөргөл өргөхдөө шууд өөрсдийн биеэрээ очдог. 지금도 이렇게 줌으로 이렇게 수업을 하고 있지만 사실은 직접 만나서 우리가 이렇게 수업을 하고 하면 더 좋죠. 더 가까이 있고 더 좋죠. Харин бид нар одоо ингэ зүүмээр хичээл хийж байна тийм үү? Гэхдээ ингэ зүүмээр хичээл хийснээс илүүтэйгээр бид нар шууд нүрээ хараад тулж одоо хичээл хийх маань илүү дээр байдаг тийм ээ? 그러나 예배는 이렇게 인터넷으로 하는 것이 아니라 직접 우리가 모여서 하나님 앞에 예배를 드려야 됩니다. Гэхдээ мөргөл гэдэг маань бид нар ингэж интернетээр мөргөл өргөдөг биш тийм үү? Ингэж мөргөл өргөж болохгүй харин бид нар Бурхны өмнө цуглаад мөргөл өргөх хэрэгтэй. 자, 두 번째로 영혼은 신령한 임무를 수행함에 있어서 하나님께 가까이 나아옵니다. За хоёрдугаарт нь юу вэ гэх юм бол энэ нөө сүнс гэдэг зүйл маань сүнслэг өөрийг гүйцэтгэхийн тулд Бурхны өмнө очдог байна. Бидний одоо сүнс сэтгэл гэдэг маань. 우리가 하나님께 경배하러 나올 때 하나님께서 우리와 교통하시려고 우리와 교제하시려고 그러한 가장 탁월하고 영광스러운 모습으로 우리를 만나려 하시는 겁니다. 그 우리의 그 영혼을 통해서 만난다는 의미가 За тэгээ хоёрдугаарт нь хэлсэн тийм ээ бидний сүнс бол одоо сүнслэг үүргийг гүйцэтгэхийн тулд Бурхантай ойрхон очтгоо гэсэн. Ягаад гэвэл бид нар энэ маш гайхалтай энэ алдрын гэхүү одоо тийм ээ одоо энэ гайхалтай зүйлийг Бурхны өмнө хийхээр Бурхантай ингээд сүнсээр уулзахын тулд одоо Бурхны өмнө очдог байна. 셋째는 이 하나님께 가까이 나온다고 말하는 것은 우리 믿음과 겸손 및 성령의 모든 은혜를 사용해야 하는 것이기 때문입니다. Гуравдугаарт нь бид нар Бурхантай ойрхон очно гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бидний итгэл болоод бидний нөгөө даруй байдал бас ариун сүнсний тэр бүхэл ивэлийг ашиглаж байж тийм ээ одоо ашиглах ёстой тэр гайх одоо тэр үйл явц байх нь. 그래서 우리는 예배할 때 그러한 여러 가지 이 성경에서 요구되는 그러한 활동들을 하는 겁니다. 은혜 활동들. Тийм учраас бид нар Библиэлд одоо ингэж ивэлтэй нэгүслийг авахын тулд тийм ээ Бурхантай ойр байхын тулд Библиэлд хийлж байгаа шаардаж байгаа тэр зүйлсүүдийг тийм хийж хэрэгжүүлдэг байна. 자, 이사야 29장 13절 말씀에 보면 Исая 29-ийн 13 дугаар ишлэлээр харах юм бол 주께서 가라사대 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 존경하나 그 마음은 내게서 멀리 떠났나니라고 했습니다. 29-13 дээр харах юм бол эзэн энэ ард түмэн амаараа ойртон уруулаараа намайг хүндлэвч зүрхээрээ надаас хол байна. Тэд намайг эмээн хүндлэхэд захирагчдын тушаалтаар суралцжээ гэсэн ба. 이것은 하나님께 전심으로 나아가야 될 것을 말씀하신 겁니다. Энэ дээрээс харах юм бол бид нар Бурхны өмнө үнэхээр бүх чин зүрх сэтгэлээс очих ёстой гэдгийг хэлж байгаа юм. 우리가 하나님을 향한 믿음의 행동이 바로 하나님께 가까이 나아가는 것입니다. Бид нар энэ Бурхан руу ойртон очихдаа энэ итгэлийн үйлсүүдийг, итгэлийн зүйлсүүдийг хийж Бурхан руу ойртон очих хэрэгтэй байна. 그렇기 때문에 우리는 예배할 때 하나님을 더욱 굳게 붙들어야 합니다. Тийм учраас бид нар мөргөл өргөхдөө улам илүү Бурхантай ойр тийм ээ одоо байж байх хэрэгтэй. 자, 이렇게 우리가 하나님과 가까이 하면 하나님이 우리에게 주시는 유익이 있습니다. За бид нар Бурхантай ингэж ойрхон байх юм бол тийм ээ одоо Бурхан биднэрт өгдөг ашиг гэж байна. 첫째는 하나님과 아주 가까운 자들은 하나님과 더불어 가장 힘 있는 자가 됩니다. За тэгвэл Бурхантай ойр байдаг хүн бол Бурханаар дамжуулан маш их хүчирхэг нэгэн болдог байна. 그리고 죽음의 공포가 없어집니다.
За тэгээд дараа нь болохоор нөгөө үхлийн айдас гэдэг зүйл байхгүй болно. 사실 이 죽음의 두려움이 제일 크죠. Энэ үхлийн айдас гэдэг бол маш их одоо том зүйл тийм ээ. 이 모든 사람들은 그래서 살기 위해서 예, 죽지 않으려고 이렇게 모든 이 여러 가지 일들을 하는 겁니다. Бүх хүмүүс л ерөөсөө үхэхүүн тулд тийм ээ амьдрахын тулд маш их зүйлийг хийдэг. 그러나 하나님과 가까운 우리 성도들은 죽음에 대한 두려움이 없어요. А гэхдээ бурхантай ойр байдаг хүмүүсийн хувьд, ариун хүмүүсийн хувьд л үхлээс айх айдас гэж байдаггүй. 만일에 우리가 어떤 그런 두려움이 우리 안에 생긴다면 그것은 하나님과의 관계가 지금 멀어진 관계다라고 볼 수 있습니다. Хэрвээ бид нар тийм ээ үнэхээр үхэхээс айж байна гэх юм бол бидний нөгөө бурхантай харилцах харилцаа маань хүндийгсэн байна гэж ойлгоход болно. 물론 우리가 때론 그런 공포들이 올 수 있어요. 내가 병에 걸렸든지 아니면 어떤 어려운 일을 만났을 때 두려움이 찾아올 수 있습니다. Мэдээж бидний хувьд бол тийм ээ бидний биед ямар нэгэн зүйл тохиолдоод эсвэл өөхөх өвчин эсвэл өөр юу байдیں۔ Тийм ээ хүнд хэцүү тохиолдол учрах юм бол бид нар ингэж айдас бидний дотор байх болно. 그러나 우리는 우리의 도움이 되신 하나님을 믿기 때문에 그분을 가까이 함으로 그 두려움이 다 사라지게 됩니다. А гэхдээ бид нар нөгөө бидний бурхан биднэртэй хамт байгаа учраас тийм ээ бид нар тэр үхэл гэдэг зүйлээс бурхантай ойр байснараа үхэл гэдэг зүйлээс айхаа болдог. 시편 22편 11절에 보면 Дуулал 22-ийн 11-р ишлэлээр харах юм бол 시편 22편 11절에 Дуулал 22-ийн 11-р ишлэл 나를 멀리하지 마옵소서 환난이 가깝고 도울 자 없나이다. 아멘. юу гэж байна гэх юм бол зовлон ойрхон байгаа учраас надаас бүү холдооч учир нь туслах хүн нэг ч алгаа гэсэн. Амен. 우리 가까이에 하나님이 계시다는 것은 놀라운 복입니다. Бурхан биднэртэй ойрхон байна гэдэг бол тийм ээ одоо маш гайхалтай өрөөл байна. 여러분들도 두려움이 찾아올 때 항상 하나님을 가까이 하시기를 바랍니다. Тийм учраас та нар ч гэсэн ямар нэгэн айдас тулгарах үед тийм ээ үргэлж бурхантай ойр байхыг хүсэж байна. 아멘. 자, 이제 우리가 예배 영광과 준비 좀 더 구체적으로 우리가 어떻게 예배를 준비하는가에 대해서 살펴보겠습니다. За тэгвэл одоо бид нар бүгдээрээ тийм ээ яг хэрхэн мөргөлд бэлдэх ёстой вэ гэдгийг харцгаая. 자, 우리가 예배하는 것은 하나님께 가까이 나아가는 것이고 Бид нар мөргөл өргөж байгаа маань бурхан руу тийм ээ ойртон очиж байгаа. 가까이 함에 있어서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받아야 되고 Бид нар бурханд ойртон очсноор бурханы нэр ариусгагдах, ариунаар дурсагдах хэрэгтэй. 그 예배를 하나님께서 받으심으로 우리와 가까이 하여 주십니다. Харин тэр мөргөлийг бурхан хүлээн авснараа бурхан биднэртэй ойрхон байх хэрэгтэй. Ойрхон болгох нэ. 그러니까 여러분 이 원리를 분명하게 아셔야 됩니다. Үүнийг бид нар тийм ээ маш сайн одоо мэддэг байх хэрэгтэй. 이러한 거룩한 일에 참여하는 하나님의 일꾼들에게 Ийм ариун ажилд оролцож байгаа тийм ээ одоо оролцож байгаа энэ хүмүүст 하나님은 굉장한 영예를 얹혀 주십니다. 영예와 특권 이렇게 생각해요. маш гайхалтай нэр хүнд тийм ээ одоо нэр хүнд алдар цуг өгдөг байна. 그러니까 하나님을 예배하는 자들은 엄청난 영광을 지닌 자들입니다. Тэгвэл бурханд мөргөл өргөж байгаа нэгэн бол одоо маш их хамгийн их одоо юу гэдэг ивэлтэй их ийм хүмүүс байна. 여러분 잘 생각해 보십시오. 이 태양이 얼마나 우리에게 유익을 많이 줍니까? 밖에 낮에 해를 보면. Нар биднэрт маш их ашиг тустай байдаг тийм ээ. 그러나 그 태양을 가까이 하면 다 죽습니다. 가까이 할 수도 없지만. 예. Гэхдээ бид нэр энэ нартай ойрхон байж болдог одоо чадахгүй шатаад өгчнө.
하나님은 태양보다도 더 영광스러운 존재이십니다. Энэ бурхан бол энэ нарнаас илүүтэйгээр сүрж авахлантай нэгэн байна. 그런데 그분이 우리가 가까이 하도록 허락해 주셨다라는 것은 이거는 굉장한 영광입니다. Гэтэл энэ гайхалтай бурхан тийм ээ одоо биднэрт энэ өөрт нь ойртох боломжийг өгсөн байна гэдэг бол бидний хувьд бол маш их одоо нэр хүндийн асуудал байна. 그 여러분들의 나라에 대통령이 계시죠? Улс орнуудын ерөнхийлөгч гэж байна тийм ээ одоо Монголын ерөнхийлөгч гэж байгаа. 여러분들이 만나고 싶다고 해서 만나 주십니까? Тэглээгээд та нар одоо юу гэдэг ерөнхийлөгчөө би тантай уулзъя гингүүт ерөнхийлөгч биднэртэй уулзж гинэ. 그런데 오늘 저녁에 만일 여러분의 대통령이 만나고 싶다고 연락을 줘서 오라고 하면 여러분들 어떨 것 같습니까? За гэтэл өнөө орой тийм ээ одоо юу гэдэг өнөөдөр биднэрт одоо за одоо ингээд тэрээ тийм ээ одоо ерөнхийлөгч тантай уулзъя гинэ гэх юм бол та нарт ямар байх вэ? 우리 그 요즘 대한민국에서 한류가 요즘 굉장히 알려져 있는데 BTS 아시나요? BTS? 여러분들은 잘 모를까? Одоо BTS라는 солонгос BTS гэдэг одоо хамтлаг маш их одоо алдартай байгаа. 가수들인데 전 세계적으로 유명한 우리나라 가수입니다. Тэр бол нөгөө дуулдаг одоо эрэгтэй хамтлаг одоо ерөнхийдөө ингээд дэлхийд алдаршсан. 그 가수를 좋아하는 팬들은 뭐 대통령보다 그 가수가 최고입니다. 그 가수가. За тэр хамтлагийг одоо юу гэдэг шүтээж сонсдог одоо пэнүүдийнх нь хувьд бол энэ хамтлагийн гишүүд энэ хамтлаг гэдэг бол ерөнхийлөгчөөс илүү одоо нэр хүндтэй. 지금은 이제 코로나로 인해서 공연을 잘 못하는데 Одоо коронавирус болоод ямар нэгэн концерт тоглолт хийхгүй байгаа. 그 가수가 공연을 하게 되면 수많은 팬들이 찾아옵니다. Тэгээд хэрвээ тэр хамтлаг одоо ингээд юу яах юм бол нэлээ бэтгараа тоглолтоо хийх юм бол хэдэн мянган одоо 팬үүд нь ирж үздэг. 그 가수가 이 손짓 하나에 뭐 말 한마디에 그 많은 사람들이 열광하고 눈물을 흘리고 얼마나 좋아하는지 모릅니다. Тэр хамтлагийн нэг гишүүн л тийм ээ ямар нэгэн зүйлийг хэлэхэд одоо хүмүүс одоо тэр үзэж байгаа шүтэн бишрэгчд пэнүүд нь инээ орилолдоод хашгиралдаад одоо сүүлдээ зарим нэгэн бүр уйлж унжаал одоо ийм одоо юу гэдэг одоо халуун одоо хүсэл одоо зорих хүсэл тэмүүлэл тэднэрт байдаг байх нь үзхийн төлөө. 가끔 이제 그런 가수들이 이제 그 자기 팬들에게 선물로 이제 찾아가서 이제 만나주기도 하고 또 선물도 주기도 하는데 그러한 선물을 받은 그 팬들은 뭐 너무 좋아가지고 죽을 지경입니다. Тэгсэн нөгөө хамтлагуудын гишүүд маань тийм одоо заримдаа юу яадаг байх нь ингэж нөгөө пэнүүдтэй тийм ээ очиж бэлэггүй барих эсвэл одоо юу гэдэг сүрприз болоод одоо тийм ээ тэрнтэй уулзах ч юм уу ийм тохиолдол за одоо нөгөө нэг пэнүүдийнх нь хувьд бол зүгээр л ингээл баярлал өгсөн чи яах вэ хэмжээний ийм зүйл бол сэтгэл хөдлөлтэй байдаг байна. 그 여러분들 나라에서도 유명한 사람 있죠? 그 유명한 사람 누구 있나요? 몽골에서? За тэгвэл одоо Монголын одоо алдартай хүмүүс нь хэн байх нь вэ? 뭐 누구 이름 한 명 대보세요. 누구? 가수나 뭐 배우나. За одоо хэн бол гайгүй алдартай хүн. 누구 있어요? 누구 있어요? Манайхнаас дуртай тийм хүн юу вэ? Хэн бэ? Хэлдэ. 누구요? 누구? 이름이 뭐라고? 이름 한번. Зөвхөн нэг нэр хэлдэ. 하여튼 그분이 예? 그분이 오늘 저녁에 여러분들을 식사에 초대한다고 한번 생각해 보십시오. За тэгсэн тэр алдартай хүн тийм ээ одоо юу гэдэг та нарыг орой хоол хамт идья гэдээ уурчлаа гэж бодъё. 아마 여러분들은 그 말이 떨어지자마자 가슴이 뛰고 너무 행복해서 좋아할 것입니다. Магадгүй одоо энэ бүр тэр хүн нь одоо юу гэдэг
одоо хин нэгний бидний хин нэгний тийм ээ одоо шүтэн биширдэг бүр ингээд шүтсэн ийм одоо дуртай хүн байтал нөгөөх нь орой хоол идэ хамт идэ энэ тэр их юм бол бүр баярлаад одоо хэл хүггүй тийм ээ одоо яаж баярлах бол 자, 제가 좀 예를 좀 길게 했지만, 자, жишээ бол 지금 арай тийм 제가 ээ. 호명한 분들보다 하나님에 대한 존재는 비교할 수가 없습니다. Гэтэл саяны тэр жишээ дадаж ярьсан энэ хүмүүсээс илүүтэйгээр бурхан бол тэднэртэй харьцуулшгүй агуу нэгэн бахнэ. Сурж авахлантай нэгэн байна. 여러분 이제 좀 감이 오시죠? 우리가 하나님 앞에 예배하러 나아간다는 것이 얼마나 하나님께서 우리에게 특권을 주시고 또 명예를 주시는지를 우리가 잘 알아야 됩니다. За тэгвэл бүгдээрээ одоо нэг тийм юу бодож байгаа юм байна. Мэдрэмж ирсэн байгаа юм байна, тийм ээ. Бурхан гэж хий юм бэ? Бурханы өмнө мөргөл өргөхөөр очихын тулд би ямар байх хэрэгтэй бэ? Энэ мөргөл гэдэг зүйл маань надад өгсөн ямар онцгой зүйл вэ гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 그러니까 여러분 아무나 하나님 앞에 나아가는 게 아닙니다. Тэгвэл бурханы өмнө хэн ч хамаагүй очоод байдаг юм биш байх нэ. 신명기 4장 7절 말씀 보면 Дэд хуулийн 4-ийн 7 дугаар ишлэлээр харах юм бол 4장 7절에 보면 자, 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신의 가까이함을 얻은 나라가 어디 있느냐? за дэд хууль 4-ийн 7 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол түүнийг дуудах бүрд минь бидний бурхан эзэн бидэнд ойр байдаг шиг өөрсдөө тийм ойр байдаг бурхантай ямар агуу үндэстэн байна вэ гэсэн байна. 그러니까 이스라엘 백성들은 특별히 하나님 앞에 기도하면 들어주시는 그러한 나라다라는 거예요. За тэгвэл энээс харах юм бол Израилийн ард түмэн хэрэг бурханы өмнө залбирах юм бол бурхан тэднийг онцгойлон сонсдог юм аа гэсэн ийм одоо тийм ийм улс орн байх нь. 자, 지금 이 성구들은 굉장히 중요한 말씀들입니다. За энэ ишлэлүүд энэ хэлж байгаа зүйлсүүд бол маш их чухал шүү. 자, 민수기 16장 9절에도 보면은 Тооллого 16-гийн 4-дээр хүртэл харах юм бол биш ээ 16-гийн 9-дээр хүртэл харах юм бол 자, 모세가 고라 자손들에게 말씀하는 내용인데 그들의 죄를 책망하는 말씀입니다. за Мосе Корагийн иргэдэд тийм ээ одоо хэлж байгаа үг бөгөөд энэ нь болохоор тэдний гим нүглийг нь зэмлэж байгаа. 이스라엘 하나님이 이스라엘 회중에서 너희를 구별하여 자기에게 가까이 하게 하사 여호와의 성막에서 봉사하게 하시며 회중 앞에 서서 그들을 대신하여 섬기게 하심이 너희에게 작은 일이겠느냐? За Коробын Левитчүүдэд хэлж байгаа тийм ээ энэ маань 9-р ишлэлээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол Израилийн бурхан та нарыг өөртөө ойртуулахаар эзний ясрын үйлчлэлийг хийлгэхээр чуулганы өмнө зогсоон тэдэнд үйлчлүүлэхээр Израилийн цуглаанаас та нарыг тусгаарласан нь та нарт хангалтгүй байна уу гэж хэлсэн байна. 그러니까 다시 말하면 өөрөөр хэлэх 하나님 юм бол 앞에 예배하러 나오는 일이 작은 일이냐? 이거만큼 큰 일이 없다라는 말씀입니다. Бурхны өмнө мөргөл өргөхөөр ирнэ гэдэг маань тийм ээ тийм одоо үл тоомсорлоод байх тэр хөнгөн хумгаа үзэх зүйл гэж юу эн чинь илүү их нухацтай хандах ёстой асуудлаа гэдгийг хэлж байгаа. 이것은 하나님이 우리에게 부여해 주신 이건 명예이고 존엄성입니다. 우리를 높여 주신 거예요, 하나님께서. Бурхан тийм ээ биднэрт энийг одоо харуулж өгч байгаа. Биднэрийг өргөмжилж өгч байгаа. Биднэрийг юу гэдэг өргөмжилж байгаа энэ гайхалтай одоо. 그래서 우리는 그의 은혜로 말미암아 구별이 되어서 하나님께 가까이 하게 된 것입니다. Тийм учраас бид нэр бурхны ивэлээр дамжуулан тийм ээ илүү бүгдээрээ бурхантай ойр байдаг байна. 시편 4편 3절에도 Дуулал 4-ийн 3 дээр хүртэл 자, 너희는 떨며 범죄치 자, 3절에 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다. 내가 부를 때 여호와께서 들으시리로다. За 4-ийн 3 дээр юу хэлж байна вэ гэх юм бол харин эзэн өөрийн төлөө бурханлаг хүмүүсийг тусгаарлсныг мэдэж ав. Намайг дуудахад эзэн сонсдог билээ гэсэн. 그러니까 저와 여러분을 하나님께서
가까이 하게 하시기 위해서 우리를 구별해서 세우셨다는 말씀입니다. Тийм учраас бурхан биднийг тийм ээ одоо өөртөө ойрхон байлгахын тулд биднийг сонгосон гэж хэлж байна. 이것이 저와 여러분의 특권입니다. 특권. Энэ бол бидний хувьд л одоо бид бүхний одоо онцгой эрх байх нь. 우리가 예배를 드린다는 것은 아주 영광스러운 것으로 우리가 간주해야 합니다. Бид нар мөргөл өргөнөө гэдгийг маш их одоо юу гэдгийг алдартай одоо нэр хүндийн асуудал юм а. Бурханд мөргөл өргөн гэдэг юм а. Нэр хүндийн асуудал юм а гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. 이거는 우리가 세상에서 비교할 수 없는 Энэ бол 하나님이 дэлхийн 주시는 ертөнцийн 명예와 영광입니다. дэлхийн ертөнцтэй харьцуулшгүй бурхны өгдөг нэр хүнд тийм ээ тэр алдар сүр байх нэ. 그렇기 때문에 우리는 예배를 가볍게 생각해서는 안 돼요. Тийм учраас бид нар мөргөлийг тийм ээ одоо хөнгөн хуумгай мөргөлд хандаж болохгүй байх нь. 예배를 우리가 한다는 것은 이 하나님께 가까이 하는 측근입니다. 측근. 지인, 잘 아는 사람, 하나님을 잘 아는 사람, 친구. Аха. Бурхантай ойрхон байна гэдэг маань тийм ээ бидний хувьд бол одоо бурхны ойрхон байгаа маань бид нэр одоо бурхны найз, бурхантай илүү ойр дотн байдаг хүний одоо эрх онцлог байна. 내가 예배를 포기하는 것은 바로 하나님을 멀리 한다는 것입니다. Бид нар бурхнаас одоо холдно гэдэг маань биш мөргөлөөс холдно, мөргөл өрөхгүй байна гэдэг маань бурхнаас холдно гэсэн үг байна. 우리 한국이 지금 여러분들도 마찬가지겠지만 우리 한국도 지금 코로나 계속된 상황에서 예배를 잘 드리지 못하는 상황에 처해 있습니다. За бид нар ч Монголд ч адилхан, Солонгост ч адилхан тийм ээ одоо бол бүгд одоо корона гэдэг зүйлээс болоод одоо бурханд мөргөл өргөхөд үнэхээр хэцүү нөхцөл байдалтай байгаа. 과거에 우리나라 그 역사를 봐도 전쟁이 나도 또 큰 어려움이 있어도 예배는 거의 목숨처럼 그렇게 여기면서 섬겼습니다. За Солонгосын түүхийг аваад үзэх юм бол ер дээр үед тийм ээ тэр мөргөл гэдгийг одоо маш их одоо хүнд чухал зүйл гэж үздэг байсан. 그런데 오늘날은 이 인터넷이 잘 발달되어서인지 많은 사람들이 인터넷으로 이렇게 예배를 드리곤 합니다. Гэтэл одоо болохоор тийм ээ юу гэдэг энэ интернет гэдэг зүйл, сошиал гэдэг зүйл одоо интернет гэдэг зүйл хөгжснөөс болоод олон хүмүүс одоо интернетээр мөргөл өргөж байгаа. 여러분들이 이 예배학에 대한 말씀을 쭉 계속해서 볼 때에 우리가 분명한 것은 우리의 몸이 하나님 앞에 나아가서 예배를 드리는 것이 옳다라고 여겨지게 될 것입니다. За та нар ингээд одоо мөргөлийн хичээлийг ингээд байнга ингээд суугаад байнга ингээд сонсоод байхад тийм ээ илүү их биш бурхны өмнө биеэрээ очоод одоо цуглаад мөргөл өргөх нь илүү чухал юм а гэдгийг одоо мэдэх хэрэгтэй байна. 시편 73편 28절에 보면 Дуулал 73-ийн 28 дээр харах юм бол 하나님께 가까이함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다. За дуулал 73-ийн 28 дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол за 28 харин бурханд ойр байх нь надад сайн. Таны бүх үйлсийг тунхаглахын тулд би бурхан эзнийг өөрийн хорогдох газар болгосон. 이 말씀을 여러분들이 붙들고 나아가시기를 바랍니다. Энэ үгийг имээ та бүхэн маш сайн одоо санаж дурсаж энэ үгийг барин одоо бурхны өмнө очихыг хүсэж байна. 우리가 예배하는 것이 가장 큰 복이고 또 우리가 예배함으로 하나님이 우리에게 복을 주신다는 사실입니다. Бид нар ингэж тийм ээ мөргөл өргөх юм бол мөргөл өргснөөрөө бурхантай ойр байж бурхны тэр ивэлийг авна гэсэн үг. 자, 우리가 예배를 위한 우리가 준비가 있습니다. 준비할 것이 있습니다. Бид нар мөргөлийн төлөө биш мөргөлд бид нар зориулсан бэлтгэх зүйлс гэж байдаг. 성경은
예배 준비를 위해서 먼저 우리 자신을 성결케 해야 된다고 말씀합니다. Библиэлд биднийг мөргөл өргөхийн тулд өөрсдийгөө эхлээд ариусгах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. 사무엘이 다윗에게 기름을 부기 전에도 스스로 성결케 하고 나와 함께 제사하자라고 말씀하십니다. За тэгээд Давид хүртэл биш ээ. Самуэль хүртэл Давидыг томилохын тулд тийм ээ эхлээд түүнийг тослохын тулд эхлээд өөрийгөө цэвэрлэж байсан байгаа. 욥도 성경의 구약의 욥도 이 잔치를 한 후에 자녀들이 이 죄를 짓지 않았는가 해서 잔치 날이 지나면 불러다가 이 성결케 하려고 번제를 드렸습니다. За яв хүртэл адилхан тийм ээ одоо үр хүүхэд нь одоо найр наадам хийгээд дуусах юм бол үр хүүхдүүд нь бурхны өмнө ямар нэг гим нүгэл хийсэн байх вэ гэж тэднийг дуудаж цуглуулад ариусгаж бурхны өмнө одоо дахид өргөдөг байсан байна. 그래서 우리는 여기에 우리는 좀 주목할 필요가 있습니다. За бид нар энэ дээр тийм ээ маш анхаарах одоо шаардлага байна. 예배를 위한 준비야말로 예배를 위하여 성결케 하는 것이라고 우리가 말할 수 있습니다. Анхаарах ёстой зүйл маань байгаа. Энэ маань юу вэ гэх юм бол мөрөглийн төлөө тийм ээ одоо би өөрийгөө ариусгах хэрэгтэй гэж. 그러니까 당연히 우리가 하나님을 가까이 하는 데 있어서 그에 마땅한 준비가 돼 있어야 합니다. Мэдээж би бурхны өмнө мөргөл өргөхийн тулд эхлээд би мөрөглийнхөө өмнө бэлтгэх ёстой зүйлс гэж байгаа. 가령 여러분들 오늘 밤에 대통령이 여러분들을 부르신다면 그냥 갈 수는 없는 거 아니겠습니까? Хэрвээ өнөө орой тийм ээ одоо бурхан биш ээ хин ерөнхийлөгч биднийг дуудах юм бол тийм ээ бид нар ерөнхийлөгчийн өмнө зүгээр шууд ингээ байгаагаараа очихгүй тийм ээ. 최소한 옷이라도 잘 이렇게 차려입고 아니면 뭐 선물이라도 준비해서 그 높으신 분에게 찾아갈 거 아니겠습니까? Гэтэл бид нар тийм ээ одоо юу бэлдээд маш сайн одоо бэлдээд аятайхан ойлгохтойхон шиг хувцас өмсөөд одоо бэлэг ч юм уу ямар нэгэн зүйл аваад очих хэрэгтэй болно тийм ээ. 그래서 우리가 첫 번째로 우리가 준비할 때 우리가 예배한 하나님은 위대하시고 영광스러운 분이시다라는 것입니다. За тэгвэл бид нар эхлээд бурхны өмнө бэлтгэхдээ юу гэсэн үг вэ гэвэл нэгдүгээрт нь бурхан бол үнэхээр агуу одоо нэг юм гэдгийг одоо бид нар мэдчих хэрэгтэй. 출애굽기 19장 10절에 보면 Египтээс гарсан 19:10 дээр харах юм бол 하나님께서 이스라엘 백성들에게 찾아오실 때 бурхан Израилийн ард түмэн дээр ирэхдээ 모세에게 말씀하시는데 오늘과 내일 그들을 성결케 하라고 했습니다. Юу гэсэн бэ гэх юм бол одоо Мосед бурхан хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэвэл ард түмэн рүү очиж тэднийг өнөөдөр маргааш ариусхан хувцсыг нь угаалгах гэсэн байна. 그래서 그들로 옷을 빨고 예비하면서 3일을 기다리라고 했습니다. За тэгээд хувцсыг нь угаалгаад зогсохгүй тэднийг 3 өдөр бэлтгэх гэсэн байна. 11-р эшлэл дээр. 그러면 제 3일에 나 여호와가 온 백성의 목전에 시내산에 강림할 것이다라고 말씀했습니다. За тэгээд 11-р эшлэл дээр учир нь 3 дахь өдөрт эзэн бүх ард түмний нүдний өмнө Синай уулан дээр бууж ирнэ гэсэн. 여기서 그들이 이제 옷을 빨고 준비했다고 했죠. 옷을 빨았다고 했습니다. Энэ дээр хувцас угааж бэлдэх гэсэн байгаа тийм ээ. 이것은 중요한 것은 단순한 그들의 옷만 빨라고 말씀한 것이 아니라 내적으로 씻으라는 거예요. 즉 쉽게 말하면 죄를 회개하라는 말씀입니다. За тэгвэл энэ маань зүгээр одоо хувцас угаа гэж гэлээ одоо зөвхөн өмсөж байгаа хувцас тайзаад угааж цэвэрлэхийг хэлж байгаа биш байх нь. Иннээс гадна энэ маань дотоод байдлаа тийм ээ одоо цэвэрлээрээ дотроо цэвэрлээрээ гэсэн бөгөөд энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол бурхны өмнө гимшээрээ гэж хэлж байгаа. 그러니까 하나님 앞에 나아갈 때 깨끗한 마음으로 준비하고 나아가야 된다는 말씀입니다. Тийм учраас бурхны өмнө очихдоо
цэвэр зүрх сэтгэлээр очих ёстой гэж хэлж байна. 그러므로 그렇게 하면서 우리는 하나님이 우리를 만나 주신다라는 기대를 가지면서 나아가는 겁니다. За тэгээ бид нар ингэж бэлдсэн бол Бурхны өмнө очихдоо Бурхан өнөөдөр надтай уулзсан гэсэн итгэлтэйгээр Бурхны өмнө очих хэрэгтэй. 가령 여러분들이 사랑하는 사람을 만나러 간다고 하면 Хэрвээ та 여러분들이 нар хайртайгаа уулзахаар явлаа гэж бодох юм бол 예, 얼마나 마음이 설레고 мгм. 또 그냥 대충 차려입고 가는 게 아니고 좀 깨끗하고 이렇게 정성을 다해서 만나러 갈 거 아니겠습니까? Хэрвээ та нар хайртай хүнтэйгээ уулзахаар явж гинэ гэж бодох юм бол тийм ээ уулзах гинэ гэж бодох юм бол зүгээр нэг дахиад очихгүй тийм ээ бүр ингээд өөрөө ирэхгүй сэтгэл нь хөдлөөл догтлоо за тэгээд шууд хайн хувцлахгүй тийм ээ одоо гоё сайхан хувцлаад гоё болоод очих болно тийм ээ. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 예배하러 갈 때 우리 마음이 하나님 앞에 바로 하지 못하는 것들을 우리가 회개하고 우리가 깨끗한 마음으로 준비해서 나아가야 된다는 것을 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас бид нарыг Бурхны өмнө очихдоо тийм ээ гимшиж цэвэр зүрх сэтгэлтэйгээр Бурхны өмнө очих ёстой гэдгийг хэлж байгаа юм аа. 두 번째로는 우리가 가까이 하시는 하나님이 위대하신 분이기 때문에 하나님을 예배하는 의무 역시 위대한 의무다라는 것입니다. За бидний ойрхон очиж байгаа хоёрдугаар нь тийм ээ бидний ойрхон очиж байгаа тэр бурхан бол үнэхээр агуу гайхалтай нэгэн учраас бид нар бурханд мөргөл өргөхөөр очихдоо бидний мөргөл өргөж байгаа үүрэг маань хүртэл маш их чухал юм аа гэдгийг тийм ээ одоо ойлгох хэрэгтэй байна. 여러분들이 그러니까 우리가 이 세상에서 많은 일들이 있지만 가장 위대한 일이 하나님을 예배하는 일이다 라는 것입니다. За тэгвэл энэ дэлхий дээр байхдаа бидний хувьд хамгийн чухал зүйл маань юу вэ гэх юм бол ерөөсө бурханд мөргөл өргөх байна. 예, 그러니까 이 예배하는 일을 우리가 가볍게 여긴다는 것은 이거는 이 육적인 마음을 지니고 있는 거예요. 육적인 마음, 육신의 마음, 육적인 마음. Бид 예, нар 육적인 마음. 다시 그러니까 그 세상적인 마음. 처음부터 말해주세요. 제가 앞에 그러니까 우리가 까먹어가지고. 예배하는 일을 가볍게 하는 것은 이거는 아하. 영적인 마음이 아니고 육적인 마음이다. 육적인 마음을 가지고 있는 거다. За бид нар мөргөл өргөхөөр очихдоо бид нар мөргөлийг зүгээр нэг өнгөцгөн бодоод очиж байна гэж очиж байх юм бол энэ бидний зүрх сэтгэл гэдэг зүйл маань зүгээр махан биеийн эсвэл энэ дэлхийн ертөнцийн одоо тэр зүрх сэтгэлтэйгээр бурханд тэр мөргөл өргөхөөр очсон байна гэж ойлгож болно. 그러니까 여러분들이 그러니까 여러분도 우리 안에 육신의 생각이 있어요. 육신의 마음. 이거는 бидний 세상 일을 중요하게 생각합니다. 세상 일을. Энэ бол одоо дэлхийн зүйлсийг илүү анхаарч үздэг. 그래서 이 육신의 생각으로 기울어지면 우리에게 하나님이 위대한 예배하는 일을 주셨는데 이걸 포기하고 세상으로 나아가는 겁니다. Гэтэл бидний зүрх сэтгэл дотор одоо дэлхийн зүйлс дүүрэн байгаа учраас бурхан биднэрт энэ гайхалтай агуу тэр мөргөл гэдэг зүйлийг өгчөөд байхад бид нар энэ дэлхийн зүйлсээр дүүрсэн учраас тэр мөргөлийг хаяад дэлхий рүү явдаг байна. 그러니까 여러분 세상 사람들은 이 육신의 마음이 가득하기 때문에 하나님 앞에 예배하지 않습니다. Тийм учраас энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн дэлхийн зүйлсээр махан биеийн тэр шунал хүслээр дүүрэн байгаа учраас бурханд мөргөл өргөдөггүй. 그리고 우리 성도들 간에서도 육신의 마음이 더 기울어진 사람들은 예배보다 세상 일을 더 중요하게 생각합니다. Тэгвэл итгэгч нарын дунд хүртэл тийм ээ одоо мөргөл өргөхийг чухалчлахгүй тэр хөнгөн үзэж байгаа хүмүүс хүртэл мөргөлөөс илүүтэйгээр дэлхийн зүйлсийг илүү чухал гэж боддог. 그러니까 먼저는 여러분들이 이 예배하는 일이 세상에서 가장 중요하고 큰 일이다라고 여러분들이 믿으셔야 됩니다. Тийм учраас та бүхэн хамгийн түрүүнд тийм ээ энэ мөргөл өргөнөө гэдэг маань энэ дэлхийн ертөнцийн хувьд бол хамгийн чухал зүйл юм шүү гэдгийг бид нэр сайн бодох хэрэгтэй.
왜냐하면 그것이 우리가 존재하는 목적이에요. 우리가 사는 이유가 거기 있는 거예요. Энэ бол үнэхээр бидний амьдарч байгаа тийм ээ гол шалтгаан маань одоо энд байх. 그렇기 때문에 예배가 그렇게 중요하기 때문에 이렇게 우리가 준비해야 되는 것은 당연한 일입니다. Тийм учраас энэ мөргөл гэдэг маань энэ хэмжээгээр чухал учраас бид нар мөргөл өргөхийн тулд бид нар бэлтгэх нь тийм ээ одоо маш чухал байх нэ. 네, 그렇기 때문에 그 루터 종교개혁자 루터라는 분은 우리가 기도를 해야 된다라고 말씀하는 거예요. 기도. Тэр нөгөө нэг шашны шинжилгээг хийсэн тийм ээ одоо тэр Лютер хэлэхдээ бид нар залбирах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. 그러니까 예배하는 일이 위대한 일이고 어려운 일이기 때문에 우리가 기도를 많이 해야 된다고 말씀하는 겁니다. Тэр хүн хэлэхдээ мэдээж мөргөл өргөнө гэдэг маань маш агуу гайхалтай зүйл учраас бид нар маш сайн залбирах ёстой гэж хэлсэн байна. 여러분 가령 집 앞에 이렇게 뭐 시냇가가 있다고 할 때 그 시냇가를 건너가는 일은 뭐 준비를 많이 안 해도 됩니다. 그죠? Хэрвээ одоо юу гэдэг манай гэрийн үүдэн дээр гол байх юм бол тийм ээ бид нар тэр голыг гатлахын тулд одоо маш их бэлтгэхгүй байсан ч зүгээр тийм ээ болдог. 근데 여러분들이 만약에 바다를 내가 수영해서 건너가려고 한다. 그러면 그거는 하루아침에 될 수가 없는 일입니다. Гэтэл бид нэр далаа гатлах гэж байна. Далааг одоо сэлээд одоо туулж гатлах гэж байна гэх юм бол энэ маань нөгөө ганцхан өдрийн одоо бэлтгэлээр ч юм уу одоо шууд болцдог зүйл биш байх нь. 그 넓은 바다를 여러분들이 헤엄쳐서 건너가려고 생각한다면 그만큼 준비를 많이 해야 된다라는 것입니다. Тэр том далайг гатлаж тийм ээ одоо сэлж гатлана гэж бодох юм бол бид нар эхлээд тэр хэмжээний тийм ээ одоо бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 그러니까 여러분 생각해 보십시오. 지금까지는 여러분들이 물론 준비를 잘 해왔지만 이렇게까지 준비를 해야 되는가라는 생각 여러분들이 잘 안 해보셨을 겁니다. Магадгүй та нар тийм ээ өнөөдрийг хүртэл мөргөл өргөж байхдаа яа би ингэж хүртэл мөр бэлдэх ёстой юм уу гэсэн тийм ээ одоо гэж бодож исэн удаа байхгүй байх. 그러니까 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 우리가 오늘 이 시간을 통해서 이 말씀을 통해서 Өнөөдрийн энэ үг дамжуулаад 이 하나님을 예배하는 일이 정말 위대한 일이고 큰 일이기 때문에 준비를 정말 많이 해야 되겠다라는 생각을 반드시 해야 됩니다. энэ тийм ээ бурханд мөргөл өргөх зүйл маань үнэхээр агуу гайхалтай ажил юм а гэдгийг бид нар мэдсэн учраас үнэхээр мөргөл өргөхийн өмнө би маш сайн бэлдэх ёстой юм байна гэдгийг бид нар байнга санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 하나님 앞에 예배를 드리면 복을 많이 우리가 얻게 되는데 그렇지 못한 이유는 사실은 우리가 준비가 부족해서 그래요. 준비가 부족해서. Бид нар хэрвээ сайн бэлдээд бурхны өмнө мөргөл өргөх юм бол мэдээж маш их ивэл ёроолыг аавн тийм үү. Гэхдээ ёроол байхгүй, ивэл байхгүй, нэгүсэл байхгүй байх юм бол би тэр хэмжээгээр бэлдэж одоо бэлэн болоогүй байна гэсэн үг байна. 가령 우리가 주일에 예배를 드리는데 그 전날 너무 일을 많이 해서 피곤하다든지 잠을 늦게 잔다든지 하면 주일날에 당연히 이 예배에 지장이 됩니다. За бид нар одоо юу гэдэг бүтэнсээ өдөр тийм ээ мөргөл өргөх ёстой байтал өмнөх өдөр нь буюу энэ хагас өдөр маш их ажиллаад эсвэл одоо маш их орой унтах юм бол тийм ээ одоо мөргөлийн ажилд маань одоо маш их одоо саад болдог байна. 여러분 예배 시간에 정신을 바로 차려도 우리가 쉽지가 않은데 그렇게 피곤해서 그렇게 졸면서 그렇게 드리면 그냥 시간을 보내게 됩니다. Бид нэр одоо мөргөл өргөхөөр мөргөлийн цагт оролцоход тийм ээ одоо үнэхээр зүгээр суугаад өнгөрөн гэдэг бол тийм амар биш байдаг тийм үү. Гэтэл нөө ядарсан, нойр дутуу ийм нөхцөлд бол мөргөл өргөнө гэдэг бол үнэхээр одоо хэцүү хүнд хэцүү нөхцөл байна. 우리가 어떤 사람을 만나려고 가령 이제 약속을 했을 때 우리가 미리 준비해서 저 사람을 만나면 내가 이런 얘기를 해야 되겠다라고 하면 짧은 시간에 그 일이 잘 해결이 됩니다. Бид нэр урьдчилаад бэлдэх юм бол тийм ээ за би одоо тэрний хүнтэй уулзаад ийм зүйл ярьж ийм зүйл хэлцэх ёстой шүү гэж бодоод нөгөөхөө ингээд
урдчлаад бэлдчих юм бол тийм ээ тэр зүйлээ бэлдсэн зүйлээ шууд хэлж ярихад л маш богинохон хугацаанд шийдэгдэх болно. 자, 여러분 오늘 이 수업도 마찬가지예요. 이 수업도 여러분들 중에 이 수업을 미리 이 전에 수업도 들어보고 또 이 수업을 준비를 잘 해오신 분은 지금 이 시간에 제가 전하는 얘기들을 잘 이해할 수 있을 것입니다. За та бидний оюутнуудын хувьд ч гэсэн манай оюутнуудын хувьд ч гэсэн яг адилхан тийм ээ. Хэрвээ энэ хичээл өнөөдөр энэ хичээл орно шүү гэж мэдээд урдчилж бэлдээд өмнөх үзсэн хичээлүүдээ ингээд сайн давтаад инээ тэрийгэд явсан бол одоо юу гэдэг өнөөдрийн хичээлийн агуулгыг маш амархан ойлгож хүлээж авч чадна. 근데 준비가 되지 않고 그냥 이 시간에 앉아서 이렇게 수업을 듣는 것도 좋지만 참 어려울 수 있어요. 참 소통이 잘 안 될 수 있어요. За гэтэл эсэргээрээ бэлдээгүй байх юм бол тийм ээ хэдийгээр ингээд суугаад зүгээр юу ч хийхгүйгээ суугаад сонсож байгаа юм шиг боловч ойлгохгүй болохоор бүр илүү хүнд хэцүү байх тохиолдол байна. 예, 무슨 말씀인지 알겠죠? 그래서 우리가 다른 어떤 일보다 예배는 큰 일이고 중요한 일이기 때문에 그에 따른 준비를 많이 해야 된다는 말씀을 드리는 것입니다. Тийм учраас энэ мөргөл өргөн гэдэг маань энэ хэмжээгээр одоо тийм ээ хялбар зүйл биш учраас бид нэр тэр хэмжээгээр маш сайн бэлтгэл хангах хэрэгтэй байна. 자, 여기까지 하겠습니다.